अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी बेंसबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड एज वेल। अगर तो नहीं किया नाश्ता, क्योंकि आज मेरा मिस हो गया नाश्ता, मेरी बेगम इस पे नाराज हो जाएंगी क्योंकि उन्होंने नाश्ता बनाया और ना जाने में किस ख्याल में जल्दी जल्दी निकल आया, नाश्ता ही नहीं करके, मतलब नाश्ता भूल गया। मतलब लकी है ना आपके लिए कोई नाश्ता बनाकर तैयार करके रखने वाला है। लेकिन डेफिनेटली मुझे भी सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली घर पे कोई होता नहीं है तो मैं वो नाश्ता कर नहीं पाती। लेकिन ये इंतजार मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरी वालदा आ रही है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे तो फिर डेफिनेटली आज भी मेरे मेकअप आर्टिस्ट कह रही थी जरिया आप अंडे पराठे खाने को मिलेंगे जितना तुम्हें शौक है। कितने अफसोस की बात है, बजाय इसके कि माँ आ रही है खिदमत आप करें, नाश्ते आप बनाएं, इंतजार किस बात है कि माँ आएंगी और वो खिदमत करें। नहीं एक्चुअली ना माँ और औलाद ताल्लुक आप खुद को भी पता है होता ही ऐसा है कि वो कहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के फिर इतने लंबे लंबे गैप के बाद जब मिलते हैं ना आप अपने किसी भी घर वाले से, तो घर वाले आपको कुछ करने नहीं देते। ये कहिए कि जब आप बनाती हैं माँ कहती तू रहने दे। नहीं, खाना मैं सच में बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं किसी ने आपको बनाकर खिलाऊंगी, हमें क्या पता। हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ कि किसी ने बनाकर आपको खिलाऊंगी। चलिए, बस आंटी आ रही है फिर तो डेफिनेटली फिर हम मुलाकात करते हैं आंटी से भी, और ज़रियाब से कहेंगे कि ज़रियाब खाना बनाए, बल्कि पूरी टीम को हम लेकर जाएंगे। डन हो गया। चलें जी, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। पहला मौजू आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम जमहूरियत, डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है। जब बात डेमोक्रेसी की है, जब बात एक प्रोसेस की होती है, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी तकरीबन 13-14 साल से डेमोक्रेसी का तसलसल नजर आता है। डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा अहम होती है अवाम के लिए, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए आगे बढ़ने के लिए, एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। जी, तो हम जमहूरी निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात करें और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत ही इस वक्त राइज है। जमहूर मतलब ये कि इससे मुराद आम लोगों की हुकूमत है, आम अवाम की हुकूमत है। और जब हम अवाम की ताकत के हवाले से बात करते हैं तो अवाम की वोटिंग के जरिए यहाँ पर उम्मीदवारों का से नुमाइंदों तक के मुंतखब होने का सफ़र तय होता है। और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब जमहूरियत के निज़ाम को तरवीज दी जाती है तो वहाँ पर ताकत का जो सरचश्मा होता है वो वज़ीर आज़म होता है। तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं, अवाम के वोट से वो मुंतखब होकर आता है और फिर चारों सूबों के बाद एक विफाक ऐसा होता है कि जिसकी कमांड प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर तमाम सूबों को साथ लेकर चलने का एक इरादा बांधता है और प्लानिंग के साथ हम इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम देते हैं। एग्जैक्टली। अब इस दिन को मनाया क्यों जाता है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो गैर जमहूरी ताकत होती है उसका रास्ता रोका जाए, और जो जमहूरियत के लिए, इस निज़ाम के लिए जो कुर्बानी दी जाती है उस कुर्बानी को सराहा जाए, अवामी शऊर उजागर किया जाए। यूएन की जनरल असम्बली ने 2007 में जमहूरियत के आलमी दिन के मनाने का ऐलान किया। 15 सितंबर 2008 दुनिया भर में पहली बार डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया गया। जमहूरियत की तारीफ का जायजा लें, इसको समझने की कोशिश करें तो इससे मुराद क्या है कि रियासत और हुकूमत का वो निज़ाम जिसमें, जिस तरह ज़रियाब आपने भी कहा कि वफाक, सूबाई और रियासती सतह पर तमाम तर जो हुकूमतें होती हैं वो अवाम मुंतखब करते हैं, अवाम के वोट मुंतखब करते हैं, ये वोट की ताकत से आते हैं। हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तलाफ हो, ये हुकूमती निज़ाम तश्कील हो पाता है, यानी सिस्टम बनता है अवाम के ज़रिए, अवाम पर अवाम की हुकूमत, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये जो बात डेमोक्रेसी की है, अवाम की खिदमत होती है सिस्टम से, क्योंकि अवाम खुद अपनी खिदमत करते हैं, खुद चुनते हैं अपने दरमियान से उन उम्मीदवारों को कि जो खिदमत करते हैं, फिर अवाम की जो लेकर चलते हैं उस मुल्क को आगे। जमहूरियत की तारीफ शुरू होती है अवाम से, खत्म होती है अवाम पर। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम जमहूरियत आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने और जमहूरियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2007 में जमहूरियत के आलमी दिन के मनाने का ऐलान किया, जो 15 सितंबर 2008 को दुनिया भर में मनाया गया था। अगर हम जमहूरियत की तारीफ का जायजा लें तो इससे मुराद वो रियासती हुकूमती निज़ाम है जिसमें वफाकी, सूबाई या रियासती सतह पर
तमाम तर हुकूमतें अवाम के वोटों से मुंतखब होकर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत में हुकूमती निज़ाम तश्कील देती है। जमहूरियत से मुराद अवाम के जरिए अवाम पर अवाम की हुकूमत है, जिसका मकसद अवाम की खिदमत है। यानी जमहूरियत की तारीफ अवाम से शुरू होकर अवाम पर ही खत्म हो जाती है। जमहूरियत आमरियत की जिद है। आमरियत में फर्द वाहिद का हुक्म चलता है जो बादशाह सलामत करार पाता है, जबकि जमहूरियत में हर शख्स की राय का एहतराम किया जाता है। जमहूरी निज़ाम में कौमी असम्बली, सेनेट और पार्लियामान के इदारों के साथ साथ अदलिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर अथॉरिटीज अपना अपना काम हुकूमती अहकामात के मुताबिक सरअंजाम देती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के ओहदे निज़ाम जमहूरियत में सबसे अहम समझे जाते हैं, जिनके बाद वफाकी वज़रा को अहम समझा जाता है। अरकान असम्बली को हर सियासी और कौमी मामले पर अपनी राय देने का हक होता है, चाहे वो हुकूमती सिफ में बैठे हों या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा हों। इस तरह दोनों तरफ की राय सामने आ जाती है। जमहूरी निज़ाम का चलते रहना ही बेहतरी की जानिब एक सफर है, क्योंकि जमहूरियत जैसी भी हो आमरियत से बेहतर है। आलमी यौम जमहूरियत मनाने का मकसद जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देना है। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को तमाम तर कमजोरियों के बावजूद बेहतरीन करार दिया जाता है। जी, तो इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें जमहूरी निज़ाम हुकूमत की, तो सबसे ज़्यादा इसको पज़ीराई मिली है। पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ लगता हुआ देखा, हमने सदारती निज़ाम हुकूमत को राइज होते हुए देखा, लेकिन फ़र्द वाहिद की हुकूमत से ज़्यादा अगर पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को तरजीह दी गई और लोगों की जानिब से पसंद किया गया, तो वो था अवाम का निज़ाम हुकूमत, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लेकिन मसला है ज़रिया, जी। जब बात जमहूरियत की होती है और जब बात हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की होती है, तो होना तो ये चाहिए कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होनी चाहिए, होना तो ये चाहिए कि नशिस्तें होनी चाहिए, और ऐसी नशिस्तें होनी चाहिए जिसमें बात पाकिस्तान की हो, बात आगे बढ़ने की। ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन, ये ना हो कि दूसरे को नीचा दिखाना, ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ तनकीद की जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ अगर हिज़्ब इक़्तिदार की पॉलिसीज़ पर तनकीद करेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें आपको लगे कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो ज़रूर वो शेयर कीजिए, बल्कि अपने सजेशंस दीजिए। ये होना चाहिए, PMLN को भी करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए, दीगर तमाम जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं उनको ये करना चाहिए। हो सकता है कहीं गलतियाँ, कहीं कोताहियाँ हो जाएँ, लेकिन उस वक्त हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना है कि कैसे इसको सपोर्ट करना है अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी इनसाइट से, बजाय इसके कि तनकीद करें। आए तस्हीह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तस्हीह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और ख़बर आपको देते हैं कि आज उर्दू की मुमताज़ अफसाना निगार हाजरा मसरूर साहिबा की बरसी है, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो 15 सितंबर 2012 को कराची में इंतकाल कर गई थी। लखनऊ से ताल्लुक़ था उनका, हाजरा मसरूर साहिबा का, और क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर में ही रिहाइश पजीर रही। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके ख़ानदान की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उनकी वालदा के कंधों पर आई, और फिर यूँ उस ख़ानदान और हाजरा मसरूर साहिबा ने सख्त और मुश्किल हालात देखे। डेफिनेटली जब आपका घर का कोई बड़ा आपसे बिछड़ जाए तो घर की जिम्मेदारी जब वो घर की ख़वातीन पर आ जाए तो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, हाजरा मसरूर एक ऐसी शख्सियत, यानी अदबी हलकों में बहुत ज़्यादा पजीराई उनको मिली। हमने भी कुछ नावल्स उनके पढ़ रखे हैं, सिर्फ उनके नहीं, उनकी बहन के भी, खदीजा मस्तूर साहिबा के। वो भी मारूफ अदीबा थी। पाकिस्तान में हाजरा बतौर कहानी और अफसाना निगार अपना सफ़र तो शुरू कर चुकी थी, और उनकी कहानियों को अदबी हलकों में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। हाजरा मसरूर ने मारूफ अदीब अहमद नदीम कासमी साहब के साथ मिलकर भी बहुत काम किया। अदबी जरीदा था नक़ूश, ये उन्होंने शाया किया था, और उनके अफसानों, मुख्तसर कहानियों के 7 मजमूए शाया हुए, जिनमें चांद के दूसरी तरफ, तीसरी मंजिल, अंधेरे उजाले, चोरी छुपे, हाय अल्लाह, चरके और वो लोग,
ये शामिल हैं। ड्रामे भी लिखे थे इन्होंने। हाँ बिल्कुल, कुछ ड्रामा भी लिखे, और डेफिनेटली जब आप कहानी या नॉवल लिख रहे होते हैं ना, तो फिर आप में वो कैपेसिटी इनबिल्ट हो कि आप एक मुकालमा तहरीर कर सकें। तो हाजरा मसरूर ने पाकिस्तान में मुतादिद फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट भी लिखे, मतलब ये कि वो सिर्फ अक्सबंदी ड्रामों की ही नहीं कर रही थी, वो फिल्मी स्क्रिप्ट भी लिख रही थी। उन्हें फिल्मी इंडस्ट्री का, मतलब इनके फिल्म इंडस्ट्री का कहा जाता था कि वो एक ऐसा रोशन बाब है, एक ऐसा रोशन सितारा है कि जिन्होंने इस शोबे में हुस्ने कारकर्दगी के हवाले से जो मेडल्स हैं वो भी अपने नाम किए, और कुछ अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जाता रहा अच्छा, और मुझे हाजरा मसरूर साहबा इसलिए बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मेरी बहुत अच्छी कज़न, मतलब होता है ना कुछ कज़न्स में आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो वो बड़ा पसंद करते थे उनके नावल को, और वो तकरीबन तीसरे चौथे दिन मुझे कहती थी कि अच्छा मुझे ना हाजरा साहिबा का या खदीजा साहिबा का ये वाला नावल लाके, तो फिर मैं स्पेशली जाता, मैं वो नावल लेकर आता, वो नावल जब पढ़ती फिर मुझे देती, मैं भी पढ़ लेता, इसी बहाने मैं भी पढ़ लेता था। अच्छा, मुझे कभी ना शुएब नॉवेल्स पढ़ने का इतना शौक नहीं रहा। तो मैंने तो इतने नॉवेल्स पढ़े, पूरी पूरी रात नॉवेल्स पढ़े कि अम्मा ने बहुत ज़्यादा डांटा उस बात पे कि बस कर दो। अच्छा, अब तो वैसे भी पाकिस्तान हो या दुनिया भर में ना ये नॉवेल्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। हम इसे अगर फिल्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसे वो कहते हैं लाइक सीजन्स, सीरियल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसी क्या कहते हैं बाहर के ऐप्स हैं जिनमें नेटफ्लिक्स है, और इसके अलावा भी दूसरे अमेज़ॉन है, मतलब इनके हमारे मुखालिफ मुल्क क्या कहते हैं हरीफ मुल्क जो है वहाँ से भी कुछ इस तरह की एप्स वगैरह हैं, कुछ डिजिटल मीडिया का एक विजन है, तो अब हम लोग उनको लेकर आगे चल रहे होते हैं। बिल्कुल, चलें जी बढ़ते हैं आगे। और 13 सितंबर की रात मेट गाला, ये जो रेड कार्पेट हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों ने तो मैं कहता हूँ बड़ा गरक कर दिया उस मेट गाला का। इतनी मीम्स बनाई हैं, इतनी मीम्स बनाई हैं, इतनी मीम्स बनाई हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते भी हैं। यूँ तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कुछ ड्रेसेस ऐसे थे कि जिस पर पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा तनकीद किया, ज़ाहिर है वो उनको अब ये देखिए किम कार्दाशियन ब्लैक ड्रेस, और ये मतलब अन्य काला, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मतलब यहाँ से वो लोग आते हैं जिनको इंतहा से ज्यादा ब्लैक कलर पसंद होता है, और मेरे ख्याल से ये मोहतरमा इंतहाओं को छू गई हैं। हाँ, मतलब इससे ज्यादा काला हो नहीं, कितना शाह काला, तो ये वो वाला काला था। मतलब ऊपर से मतलब बिल्कुल ही आपने फेस भी छुपा दिया, तो इस पर काफी ज्यादा ना लोग तनकीद की गई है। और मैं हैरान हूँ कि जब ये चल रही होंगी तो शेब कैसे चल रही होंगी, मैं तो कह रहा हूँ दूसरे वाले को डर नहीं लगा होगा, ये कौन आ गया हमारे आसपास। अच्छा, ये वैसे तो मई के फर्स्ट मंडे को होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ न्यूयॉर्क में मेट गाला, लेकिन इस रेड कार्पेट ने मैं कहता हूँ अन्नी पा दी। और उसके अलावा इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी कटोर्स जो है ड्रेसेस जो हैं वो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि जानवरों की तर्ज और उनकी शक्लों के हवाले से बने हुए थे, लेकिन कुछ उसकी वजह से मतलब यानी कि मतलब कुछ लिबास का कट्स ऐसा था कि मुनासिब नहीं समझा कि हम आपको नेशनल टीवी पर वो दिखा सके, इसलिए वो हम आपके सामने नहीं दे सके। लेकिन डेफिनेटली मेट गाला हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आप देखें कुछ चंद एक तस्वीर थी जो हमने सोचा कि आपको दिखाएं। एक तस्वीर मैंने देखी, उसमें जो दो एक साहब और एक खातून जो खड़ी थी, तो वो बिल्कुल, बल्कि कहना चाहिए वाकई लग रहा था कि वो उन्होंने रजाई लपेट ली है, तो लोगों ने लेकर रजाई बहन भाई यार कुछ भी। चलें जी बढ़ते आगे। कल एक अहम खबर आई, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे शो के दौरान वो स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बात आवाम की थी, जिसमें बात किसान की थी, जिसमें बात सब्सिडी की थी, जिसमें बात आवाम की फलाह और बहबूद की थी। वो क्या थी जिस पर बहुत अरसे से बात हो रही है? वो बात ये हो रही है पाकिस्तान में मिडल मैन का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं कि अशाए खुरनोश की कीमतें तो मुकर्रर की जाती हैं, लेकिन उस कीमत पर वो चीज़ एक सारिफ को मिलती नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि ये गवर्नेंस जो हो रही है इसमें मसाइल कहाँ हैं? चूँकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जाके हर चीज़ नहीं देखनी, एक वज़ीर ने जाके हर चीज़ नहीं देखनी, एक पूरा सिस्टम होता है और सिस्टम ने इसको देखना होता है। दैट इज़ द रीज़न हमेशा इस पर फोकस किया जाता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनके इंतखाबात, इसके बाद इनका काम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इख्तियारात की मुंतकली निचले सतह तक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आटे की कीमत मुकर्रर लेट से हो 48 रुपये 50 रुपये आपको मिले मार्केट में 75 रुपये, तो फिर बंदा कहता है भाईजान किथे। इसी तरह चीनी की कीमत भी अगर हो लेट से 68 रुपीज़ और आपको मिल रही हो 105 रुपये, तो बंदा कहता है यार ये बीच के 25-30 रुपये कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए जो आर्थिक कल्चर है ना, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया गया है कि एक खास एक मखसूस कीमत का तयन कर दिया गया है, और उसके हवाले से लिस्टें भी जो है वो आवेजा कर दी जाएंगी और कहा जाएगा कि आपने इससे ज्यादा या इससे कम पर नहीं जाना। मतलब ये कि वो मिडिल
मिडल मैन, जो कि वहां से भी अपना कमीशन लेता था, वहां से भी अपना कमीशन बटोरता था, और फिर बारहा ये कहा जाता था, किसानों की तरफ से शिकवाता था कि गवर्नमेंट हमें वो पैसे नहीं देती जो कि हमें मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक रोल होता था, ना सिर्फ उसको आज एक अहम तरीके से निभाने का टाइम आ गया है, बल्कि साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इनिशिएट ये ले लिया कि जो वो मिडल मैन है, जो इधर से भी बटोर रहा है, उधर से भी बटोर रहा है, एटलीस्ट उसको पकड़ा जाए, उसको जकड़ा जाए कि ऐसा क्या है कि आप दोनों तरफ से पैसे समेट रहे हैं और जिसको उजरत अच्छी जानी चाहिए उसको वो उजरत नहीं जाती। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मोमने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और आप फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अच्छा। जब हम बात ये कर रहे हैं कि ज़रियाब आटा हो, चीनी हो, चावल हो, दालें हो, तेल हो, घी हो, यानी ये 5 अशिया तो ज़ाहिर है एक ऐसी इस पर बात होती है कि सब्सिडी इस पर दी जाती है, लेकिन इस बार सब्सिडी का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। पहले हमने क्या देखा, यूटिलिटी स्टोर्स में इन 5 अशिया पर सब्सिडी मिलती थी और सबके लिए होती थी। अब ऐसे नहीं होगा, अब ये सब्सिडी टारगेटेड सब्सिडी होगी, यानी मैं या ज़रियाब या कोई और अगर हम जाते हैं जो कि डिजर्व नहीं कर रहे तो हमारे लिए वो सब्सिडी नहीं है। लेकिन जो एहसास ने सर्वे किया है पूरे पाकिस्तान का, जिसमें ये सामने आ चुका है कि कौन डिजर्व करता है, तो वो लिस्ट तैयार हो चुकी है, बाकायदा तौर पर उसका डाटा मुरतब हो चुका है। अब उनको अलाउ किया जाएगा कि जब आप यूटिलिटी स्टोर या फॉर दैट मैटर जो भी डेजिग्नेटेड स्टोर होगा वहां पर जाएंगे, आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, तेल, ये आपको सब्सिडाइज्ड मिलेगा, आपको जो डिजर्व करता है, जिसको मिलना चाहिए। तो गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, मोहम्मद खुसूसी वज़ीर आज़म के फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आप देख रहे होते हैं। सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जमशेद चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जमशेद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, मुझे याद है इस पर हमने पहले भी गुफ्तगू की और बड़ा ही एक इत्मीनान बख्श गुफ्तगू थी कि आटा और चीनी इसकी कीमतों की बात की गई थी कि ये कीमतें कम हो जाएंगी। थोड़ा शेयर करें कब और कितनी कम होंगी? इसमें जी आप कह लें कि ये जो आटा है, आटे की कीमत गवर्नमेंट ने अनाउंस की है यूएन से 55 रुपए किलो। अच्छा, और जो आप कह लें महरूम तबकात है या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, 44% लोग जो लोअर मिडिल क्लास और यू कैन से दिस पुअर क्लास है, उसके लिए 44% जो लोग हैं इनके लिए 43 रुपये किलो ये हमने अनाउंस की है जी आटे की कीमत। अब इसको इसी हफ्ते इसकी रिलीज शुरू हो जाएगी गंदम की। तो गंदम की जब रिलीज शुरू हो जाती है तो बेसिकली हम चूंकि कीमत एक तय है जिस पे हमने रिलीज करनी है, तो उसके मुताबिक ही हम आटे की कीमत आगे फिक्स करते हैं और लोग बेचने के पाबंद होते हैं। लिहाजा इसी हफ्ते ये आटे की जो कीमत है ये आप कह लें कि फिक्स होने जा रही है आटे की। इस पे हम ये कोई आप कह लें कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये करंट है कि हम सर जब बात आटे की हो रही है, एक बात मुझे बताइएगा सर कि क्या गंदम की खरीदारी पर कोई मसला हुआ है पंजाब? नहीं, गंदम हमारे पास काफी हैं जी, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास गंदम के ज़खायर काफी ज्यादा है, पिछले साल से हमारे पास काफी ज्यादा ज़खायर इसमें पड़े हैं। फूड डिपार्टमेंट की बात करें या हम बात करें इसकी पास्को की बात करें, या बाकी हमारे पास गंदम के ज़खायर काफी हैं। फिर दूसरा ये कि गंदम मार्केट में काफी बड़ी है जी। गंदम इस वक्त यू कैन से आड़तियों के पास को 5 लाख टन से ज्यादा है। गंदम इस वक्त फ्लोर मिलों के पास जो है वो 1 मिलियन टन से ज्यादा है, 9 लाख टन तो डिक्लेयर कर रहे हैं। लिहाजा गंदम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त किल्लत वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई शार्टेज वाली बात नहीं है। हमारी ज़रूरत के मुताबिक गंदम हमारे पास मौजूद है। सिंपल हमने जो भी गंदम थोड़ी बहुत इस साल इम्पोर्ट करनी है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए करनी है। हमारी ज़रूरत के लिए गंदम मौजूद है और उसकी हमने 1800 रुपये में खरीदी थी, 1950 रुपये में इंसिडेंटल एक्सपेंस डाल के तो हम इशू करने जा रहे हैं। उसके मुताबिक कीमत होगी, लेकिन जो पिछले सालों में सब्सिडी ब्लैंकेट सब्सिडी दी जाती थी, ब्लैंकेट सब्सिडी हम नहीं दे रहे इस साल जी। हम 100 रुपए के लगभग सब्सिडी दे रहे हैं हर आदमी को, लेकिन जो ब्लैंकेट जो बाकी टारगेटेड सब्सिडी है 44% लोगों को, वो पिछले साल के रेट पे यानी 860 रुपए का बैग या 43 रुपीज का 43 रुपए का किलो, ये आटे की कीमत हम फिक्स कर रहे हैं जी। 47 रुपए किलो 860 का जो बैग है। अच्छा ये बताइएगा जमशेद चीमा साहब कि ये जो टारगेटेड सब्सिडी है, किसान को इससे किस हद तक फायदा होना चाह रहे हैं और आम कंज्यूमर जो है वो इससे किस हद तक मुस्तफिद हो सकेगा पहले के शुमारों की निस्बत?
ये कंज्यूमर की प्राइस है, ये इसका फायदा जितना भी होना है 43 रुपये का, ये इसका कंज्यूमर को फायदा होना है, और स्पेशली शहरी कंज्यूमर को होना है। किसान तो अपनी गंदम खुद अपने घर रखता है, उसने अपनी गंदम अपने घर रखी हुई है, वो आटा नहीं खरीदता, वो मिल्क आटा नहीं खरीदता है। नॉर्मली ये 12 महीने में कभी भी वो किसान समझता है, या किसान की बीवी ये समझती है कि वो नालायक बीवी है जो आटा खरीदे, वो हमेशा गंदम घर में महफूज रखता है, वो गंदम है वो तो उगाता है, परचेजर इसलिए नहीं वो है। पहले वो रखता है। स्टोर करता है। अच्छा, आड़ती दूसरी आड़ती का किरदार सर, मिडिल मैन का किरदार, किसान ये कैसे आप लोग खत्म करने जा हाँ, रहे हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। किसान को जब पूरा रेट मिला तो उसका ये फायदा है। हम बेसिकली जो कंज्यूमर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को सपोर्ट किसान की कीमत पे नहीं कर रहे, किसान की कास्ट पे नहीं कर रहे। हम कंज्यूमर को गवर्नमेंट अपनी जेब से सपोर्ट करेगी, और किसान को जो इंटरनेशनल रेट है उसके मुताबिक उसे हम चीज़ खरीदेंगे, ताकि पाकिस्तान में देखें तो ऑलमोस्ट यू कैन से 43% लोग रिलेटेड है इसके साथ ज़राअत से, और बल्कि लेटेस्ट फिगर में 38% है, 38%, और उनका GDP में 19% है। इसका मतलब बाई एंड लार्ज किसान जो है उसकी इनकम थोड़ी है, वो सपोर्ट डिजर्व करता है, वो ये डिजर्व नहीं करता कि उसे गवर्नमेंट सस्ते दामों की चीज़ ले ले और बाद में आप कह लें कि उसे सपोर्ट ना करे। लिहाजा हम किसान से इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उसके मुताबिक चीज़ें खरीदेंगे, और आगे जो सपोर्ट हमने कंज्यूमर को करनी है वो गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से करेगी। यहाँ भी यही केस है। इसी तरह चीनी में भी आप कह लें कि चीनी इस साल हम तवक्को कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैदा होगी। हमको 100 मिलियन टन गन्ने की प्रोडक्शन तवक्को कर रहे हैं, ये जो सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है। और ये हमारी जो ज़रूरत है चीनी की, ये तकरीबन यू कैन से 18,000 टन पर डे है। 18,000 पर डे की अगर हम बात करें तो तकरीबन को 6.25 मिलियन टन बनती है। हम इस साल जो चीनी की तवक्को कर रहे हैं प्रोडक्शन की, ये कोई 9 मिलियन टन की प्रोडक्शन की तवक्को कर रहे हैं। ये इससे जो हमारा टारगेट है स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने का, बिल्ड करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। और इसमें यू कैन से कि गंदम हम कुछ इंपोर्ट करके तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये टारगेट है कि हम हर जो सेंसिटिव कमोडिटी है, सेंसिटिव कमोडिटीज में 120 दिन के रिजर्व जो हम बिल्ड करें। 120 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की सर आप बात करें, जिस पर आपने मुझे याद है कहा था कि ये आखिरी बार है कि पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, उसके बाद इंशाल्लाह इंपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं होगी। एक बात मुझे और बताएं सर, अगर कोई जखीरा अंदोजी करता है या कर रहा है, क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हुई है? कुछ डिटेल्स अगर शेयर करें इससे मुताल्लिक। बेसिकली जो पुराने दौर में सिस्टम इन प्लेस था ज़हीरा अंदोज़ों के खिलाफ या प्राइस प्रॉफिटियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिस्टम इन प्लेस था वो सिस्टम टूट गया मुशर्रफ के दौर में। जब ये डेवोल्यूशन प्रोसेस हुआ तो डेवोल्यूशन प्रोसेस में जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम था वो टूट गया, और उसके मुकाबले में आप कह लें कि यहाँ पे नया सिस्टम आया नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप कह लें मुतबादल उसका जब आया नहीं, तो ये अच्छे आप गौर करें जितने जदीद जराइम है, जदीद जराइम में सबसे बड़ा जुर्म तो कीमत ज़्यादा लेना है। फिर आप कह लें कि आप क्वालिटी से प्ले करते हैं, आप माहौल को ख़राब करते हैं, आप किसी का पानी चोरी कर लें, आप ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसको ख़राब करते हैं, आप घर के सामने इंक्रोचमेंट कर लें, आप सड़क स्टेट लैंड पे कब्जा कर लें। तो ये सारे जराइम ऐसे हैं जो जराइम बहुत बड़े हैं, इनका इकनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये मुआशरे से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, लेकिन इनकी सज़ा ना होने के बराबर है। लिहाजा इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक आप कह लें कमेटी बनाई है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। उसमें आप कह लें कि जितने जदीद जराइम हैं, जदीद जराइम के हवाले से आप कह लें कि हम एक पैरेलल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बना रहे हैं, जो सिर्फ जदीद जराइम को डील करे। जो पुराने जिसको पुलिस डील करती है, कत्ल है, चोरी है, डकैती है वगैरह वगैरह, वो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इसके लिए एक अलहदा सिस्टम बनेगा कि जितने जराइम इस वक्त फोकस में नहीं आते, जिनको थोड़ा समझा जाता है, कॉग्निजेबल नहीं है, उनकी सजाएं प्रॉपर नहीं है, लेकिन मुआशरा ज़्यादा उससे मुतासर होता है, उसी में प्राइसिंग भी आती है, उसी में ज़हीरा अंदोज़ी आती है, उसी में क्वालिटी से प्ले करना आता है, उसी में आप कह लें कि ये जो जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, एनक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंट साफ करने वाली, इनके लिए अलहदा एक सिस्टम बन रहा है जी। और उसी में ये एक हम फौरी तौर पर तो हम कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं गैप फिलिंग के तौर पर तो कर रहे हैं कि डीसी और एसी की जो आप इस किस्म के जो जराइम हैं वो आपकी नज़र में हैं, और आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि इनका सद्देबाब किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब। उम्मीद करते हैं कि किसानों के हवाले से, एक आम शहरी के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से जो ये इक़दाम उठाया गया है कि उसे आसान कीमत पर आटे की फराहमी जो है वो दस्तयाब हो और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जा सके। वी होप कि गवर्नमेंट जो है इस पर बेहतर तरीके से काम कर सके। प्रोग्राम में कुछ मजीद अहम टॉपिक्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला मजीद यहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड।
पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। लाउंज में हम आगे हैं क्योंकि लाउंज में आना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है और आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद हो रहा है 9 अक्टूबर को इस यूनिवर्सिटी में। और उसके इस इवेंट को मुनक्किद करने के हवाले से बताया जा रहा है कि आर्ट को, कल्चर को प्रमोट किया जा सके और पाकिस्तान में जो बच्चे बच्चियां आर्ट से वाबस्तगी रखते हैं, उन्हें पसंद है आर्ट को प्रमोट करना, अपने बहुत सारी चीज़ों को तख्लीक करदा जो उनके मॉडल्स होते हैं उनको सामने लेकर आना। एंड डेफिनेटली वहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेशंस भी दिए जाएंगे। तो ये सिलसिला क्यों किया जा रहा है, इसका इनेकाद ही किस तरह से आगे बढ़ेगा, आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इस पर हम डिटेल से आज डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान जो साथ मौजूद हैं, तारुफ कराता हूँ। वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, वाइस चांसलर एंड स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। एंड वी हैव समना सदफ खान, आप कोर्स मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। स्टार्टिंग विद यू, ये कितना ज़बरदस्त इनिशिएटिव समझते हैं आप, इसमें किस तरह कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कितना ये बड़ा सेटअप होगा और क्या होगा? देखें जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पीटीवी के स्टूडियो में आकर जो है ना, और हम एक नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को रिकग्नाइज करती है अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, और इसको रिकग्नाइज करती है। इनका एक सेंटर है UNEVO कि इसमें स्किल्स और जनरल हुनरमंदी इससे रेलेवेंट जो है ना इसमें। और दूसरा ये है कि क्योंकि मैं इससे पहले तकरीबन कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर रह चुका हूँ, दिस इज़ माई 6th वन। एक जो चीज़ जो है ना कि यूनिवर्सिटीज़ को ये नहीं कि उन्हें डिग्रियाँ देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी शुड बी ए कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे आप तशरीफ़ ले हैं, जो जहाँ जहाँ जिस एरिया में भी है ना यूनिवर्सिटी, उसको उधर रोल प्ले करना चाहिए। अब क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं ये पेंटिंग की, ये आर्ट की, जैसा कि अभी बेटी ने कहा कि वो बच्चे जिनको शौक है, भाई हर बच्चे को शौक है, आर्ट इज़ द राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो उस सिलसिले में हमने ये किया है कि अभी हमारे यूनिवर्सिटी के दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमने एडमिशन शुरू किए हैं। तो इसमें मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नवीद इफ्तिखार साहब, जो कि एटम कंप के को फाउंडर भी हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए।
میں نے کہا بھائی میں تو اسلام آباد سے نہیں ہوں, I'm from بہاولپور, but I want to get connected with the community. تو کیسے کیا جائے؟ تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم جو ہے نا بچوں کو پہلے انوالو کریں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی ہم سنتے ہیں کووڈ نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنا تو سوچتے ہیں, میڈیا بھی سوچ رہا ہے, کبھی ان چھوٹے بچوں کا بھی سوچا کہ ان پر کیا ہو رہا ہے. بلکہ اس کے لیے اسپیسیفکلی میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی کہا, انہوں نے ایک بک پبلش کی ہے جسے مائی ہیرو از یو. وہ بڑی پینٹڈ بک ہے, تھنک لائک دس ون, اس میں بچوں کو بتایا گیا ہے. سو دس از اے یونیک ڈے جو کہ ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں ان کولیبریشن ود ایٹم کیمپ, کہ جہاں پہ بچے نہیں ہوں گے, بچوں کے ماں باپ بھی ساتھ ہوں گے, اور وہ بچوں کی طرح ادھر they will get involved with this one, کہ ہم ایک دن ایسا بھی جو ہے نا سیلیبریٹ کریں. بلکہ پاکستان کی سب جتنی بھی تعلیمی درسگاہیں ہیں they should think about this one, کیونکہ یہی بچے ہی جو ہے نا انہوں نے آ کے کل کو ان تعلیمی درسگاہوں میں پڑھنا ہے. بالکل, کریٹیوٹی کو ہم جتنا فروغ دیں گے اتنا ہی یہ معاشرہ جو ہے مزید کریٹیو ہوگا اور اپرچونٹیز بھی کھلیں گی. سمنا آپ کی طرف آؤں گی چونکہ آپ اس کورس کو مینج کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, لائک میں نے اور شعیب نے اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس ایونٹ میں, والا بات ہے آپ ہمیں انوائٹ بھیج دیں گی, لیکن پھر بھی ایک عام شہری کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور کس عمر کے بچے جو ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے, اور ہم یہ میسیج اکراس کر رہے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے ریزیڈنٹس کے لیے. ہم اس ایونٹ کا جو میسیج ہے وہ آل اکراس اور سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, ہر انسٹاگرام, آج کل زیادہ تر لوگ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, تو ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر سرکولیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کووڈ ہے, ہم پہلے سے پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کتنی گیدرنگ ہوگی, اس گیدرنگ کے حساب سے ہم لوگ سوشلی ڈسٹینس کر کے لوگوں کو کا سیٹ اپ کر سکیں. تو ہم پری رجسٹریشنس کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کریں گے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ان دا اینڈ ہمارے پاس اتنی اسپیس موجود ہے کہ ہم لوگ زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, وی مائٹ اوپن آن دا اسپاٹ رجسٹریشنس. تو جو لوگ ہمارے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان پہ وہ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. وی ہیو اے ویب سائٹ لنک, ویب سائٹ کے اوپر رجسٹریشن فارم ہے, لیکن اگر کسی نے رجسٹریشن فارم کو نہیں بھی ایکسیس کیا, وہ ہمیں فیس بک کے اوپر کامنٹ کر دے, میسج کر دے, تو ہم ان کو خود ہی کانٹیکٹ کر کے ان کی رجسٹریشن کو اپنے ساتھ. انڈیویجول بیسس پر رجسٹریشن ہو رہی ہے یا کہ کوئی ادارے بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں, یونیورسٹیز, اسکولز, کالجز؟ نہیں, انڈیویجول بیسس کے اوپر ہے, کیونکہ ہم نارمل فیملیز, چلڈرن, ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ڈے کیئر سینٹر یا تو کنڈر گارڈن, ان کے تھرو ہم میسیجز اکراس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ میسیج اسپریڈ کریں کہ یہ آرٹ اینڈ کرافٹ فیسٹیول ہو رہا ہے. ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ کس عمر کے بچے, مطلب کس ایج سے ہم, ایج بریکٹ کیا ہے؟ ایج بریکٹ کی اتنی لمیٹیشن نہیں ہے, کیونکہ جو پینٹنگ ہے, پینٹنگ ایون ایڈلٹس ہی بہت انجوائے کرتے ہیں. تو پینٹنگ میں ہم نے بہت اوپن رکھا ہوا ہے, اور کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچے الگ پینٹ کریں, پیرنٹس الگ پینٹ کریں, پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ مل کے پینٹ کر سکتے ہیں. تو پینٹنگ کے علاوہ کیا کیا ہے اس میں؟ آرٹ اینڈ کرافٹ کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آرٹ جو کہ سمپلی کینوس اور ایکریلک پینٹس ہیں, اور کرافٹ کے اندر سائنس پروجیکٹ ہے. سائنس پروجیکٹ کے اندر ہم مٹیریلس پرووائڈ کریں گے, مارش میلو اسٹرکچرز ہیں, اسٹرا کے ساتھ اسٹرکچرز بنانا, رول کوسٹر, جو کہ موسٹلی 8 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو سائنس پروجیکٹ کے لیے تھوڑا سا ایج بریکٹ ہے جو کہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. سارا سائنس پروجیکٹ کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ جو کانسیپٹس ہم لوگ کلاس روم میں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ایک ریجڈ سے ہوتے ہیں. آپ ٹیکسٹ بک میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ کو ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا رہا ہے, ڈرائی سبجیکٹ کو آپ انٹرسٹنگ بنا رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ پارٹنر کیا ہے آکسبرج نے. ان کے اسٹیم ٹرینر ہیں, وہ بچوں کو ایک کمپٹیشن کی طرح بھی رکھیں گے اور ان کو ٹریننگ دیں گے کہ کس طرح سے اسٹرکچرز بنانے ہیں, بیلنس, ویٹ, جو فزکس کے کانسیپٹ ہوتے ہیں بہت مشکل سے, وہ ان کو فن ایکٹیویٹیز کر کے سکھائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب, مطلب میں اس پہ ہم لوگ مزید کنٹینیوٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. بہت سارے سوال ہیں جو آپ سے میں نے اس ایونٹ سے ریلیٹڈ پوچھنے ہیں, لیکن جب ہم لوگ کرافٹس کے حوالے سے بات کریں تو اب تک کون سے ایسے کرافٹ ڈیزائنز ہیں کہ جن کو آپ نے لوپ میں لے لیے کہ ہاں ان پر تو ڈیفینیٹلی ہم اس دن کام کریں گے اور یہ لوگوں کو دکھائیں بھی جائیں گے؟ دیکھیں, یہ تو اسپیسیفکلی ابھی جو ہے نا, جیسے کہ سمنا بڑے اچھے طریقے سے شی ایکسپلین ایوری تھنگ. ویسے آئی ہیو اے لاؤڈر, you can be a children over there also, کیونکہ that's the day, جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں they come over there, they forget their جو ہوتی ہیں اپنی جو ہے نا جو وریز ہیں, پرابلم ہیں, come and spend the day. I mean جس میں جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم, کیونکہ ہنر مندی میں پاکستان کی پہلی فیڈرل سیکٹر میں پہلی یونیورسٹیز ہیں. اس میں کیونکہ اس یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں وہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں,
और जो प्रो चांसलर हैं वो मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन हैं। ही इज़ मैं आपको बता नहीं सकता कि सुबह भी उनका मैसेज आता है, शाम भी मिनिस्ट्री से मैसेज आता है कि भाई कैसे चल रही है, यानी कितने केयरिंग है इसके। क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है ना, वो आपने देखा भी होगा कि डिग्री नहीं हुनर चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो इस सिलसिले में वी आर द यूनिवर्सिटी दैट विल बी ट्राइंग टू फुलफिल दैट नीड। लेकिन ये क्योंकि आर्ट इटसेल्फ जो है ना, आर्ट में ये होता है कि हमारी जो हुनरमंदी की तालीम है कि आपको जनरल ये होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपकी कॉग्निटिव एम्पावरमेंट होती है, आप जानते हैं हर चीज़ को। लेकिन हम जो है ना, हम फिजिकल एम्पावरमेंट करना चाहते हैं कि भाई अगर ये सीख रहे हैं आप, जैसे कि इनने साइंस के प्रोजेक्ट को बताया कि साइंस आप किताब में तो पढ़ लेते हैं, हाउ यू कैन बिल्ड स्ट्रक्चर, तो उसके लिए जो है ना फिजिकली बच्चों को फ्रॉम डे वन जो है ना उसमें एम्पावरमेंट होगी। और एक अगर आप मुझे 1 मिनट की इजाज़त दें तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू माय पर्सनल स्टोरी। वो ऐसे है कि हमारे वक्त बड़ा अच्छा होता था, आप लोगों ने बड़ा टफ टाइम देखा है। अब्बा जी हमें जो है ना अपने कंधे, आई बिलोंग टू बहावलपुर और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो कि जामिया अब्बासिया थी, मेरे अब्बा उसके ग्रेजुएट हैं। तो मैंने एक दिन अब्बा से कहा, देहात में रहता, अब्बा जी मुझे अपना स्कूल तो दिखाएं जो है ना। तो वो मुझे, आई रिमेंबर इट वॉज नॉट वेरी फार, अपने कंधे पर लेके आए एंड ही शोड मी कि बेटा ये मेरा स्कूल है, तो इससे जब भी आना, ये तुम्हारे अब्बा का स्कूल है, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, तुमने इसका एहतराम करना है। गेस व्हाट, मेरे जहन में वो दिन आज तक नहीं भूला। हम बच्चों को ये भी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, दैट शुड बी देयर लाइफ टाइम डे, उसको वो रिमेंबर रखें। मैं आज भी याद रखता हूँ, उसके मुझे अब्बा जी ने बताया कि यार ये मेरी दरसगाह है, इसके जो बड़े होते हैं वो राइसुल जामिया, जिनको वाइस चांसलर कहते हैं, वो होते हैं। मेरे जहन में बैठ गया कि अब्बा ने कहा है कि रईसुल जामिया सबसे बड़ा होता है। गेस व्हाट, मैं उसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माशाअल्लाह। और वो डोर, मैं 4 साल उधर रहा हूँ, वैसे भी मैं उसी शहर से हूँ, आज तक मैं उसका डोर नहीं देख सका, क्योंकि अब्बा ने कहा कि जब इधर से गुजरना है सर झुका के जाना है जो है ना। इवन दो आई वाज ए वाइस चांसलर, ये भी हम बच्चों में ये चीज इनकलकेट करना चाहते हैं कि आप छोटे बच्चे हैं, जब उनको यूनिवर्सिटी में आएंगे, समना विल बी मैनेजिंग, होल टीम विल बी मैनेजिंग, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू ब्रिंग इन आवर, बच्चों में लाना चाहते हैं। बहुत प्यारी बात कि दो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, बट वी विल ब्रिंग यू अप टू दैट वन। ये हमारे नहीं। जबरदस्त। चल, एक छोटी सी वीडियो है, उसको हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें इसी मामले पर, और फिर दोबारा से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जबरदस्त। ये वीडियो आपको दिखाई समना, 1500 रुपए का टिकट, इस 1500 में क्या मिलेगा एक पार्टिसिपेंट को? अच्छा, बेसिकली इस टिकट के अंदर हमारे जितने ट्रेनर्स हैं, हमारे साथ एक और आर्टिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो बिल्कुल वॉलंटियर कर रही हैं। आपने कोई भी मटेरियल नहीं लेके आना, क्योंकि जब आप पेंट्स आपने खरीदने होते हैं, आर्ट एक्टिविटी, आप एक कैनवस खरीदोगे या एक्रिलिक पेंट खरीदोगे, ब्रशेस, एप्रन, तो इस एक्टिविटी में ये है कि आपको एप्रन से लेकर आपकी कैनवस तक और साइंस प्रोजेक्ट में जितने मटेरियल्स हैं आपको वहाँ पर सब प्रोवाइडेड मिलेंगे। तो जो इसकी टिकट कॉस्ट है वो सिर्फ हमारी एक मटेरियल कॉस्ट है, और उसके अंदर लेकिन अगर सिबलिंग्स हैं, हम सिबलिंग डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। अगर कोई सिर्फ आर्ट एक्टिविटी कर रहा है वो डिफरेंट है, अगर कोई सिर्फ पूरा फेस्टिवल की सारी एक्टिविटीज करना चाह रहा है तो हम उसके ऊपर डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा। मजीद सिंपल पेपर, क्रेयॉन, इस तरह की एक्टिविटीज हम फ्रीली वहाँ पे अपने डेस्क के ऊपर रखेंगे। डज दैट मीन कि एक फैमिली आती है तो वो एक ही टिकट लेकर आएगी? फैमिली, हाँ, टिकट जो है इट्स नॉट अबाउट पर्सन, इट्स अबाउट द मटेरियल। तो अगर आप एक कैनवस आप क्या पे कर देते हैं, उससे लाजमी नहीं है कि एक कैनवस एक बंदा पे, पूरी फैमिली उस पे मिलके उसको पेंट कर सकती है। मतलब यानी कि अगर डिफरेंट लाइक क्राफ्ट अलग है, कैनवस अलग है, तो आपको 1500 वहां पे पे करने हैं, 1500 आपको क्राफ्ट की तरफ पे करना है। 1500 इज आपका पूरा फेस्टिवल का टिकट है। इसके अंदर आपका आर्ट प्रोजेक्ट भी है जिसके अंदर एक कैनवस है, और कैनवस से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे। साइंस प्रोजेक्ट, साइंस के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट है वो लोग करवा रहे हैं, ऑक्सब्रिज जो कि जिसमें वो मार्शमेलो स्ट्रक्चर्स हैं, रोलर कोस्टर है, सब कुछ है। इसके अलावा कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं पेंट में हाथ डालना चाह
सारे, तो क्रेयॉन्स, पेपर फ्रीली अवेलेबल होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा भी लोग आ सकते हैं? उनको दूर बहुत पड़ेगा, अगर आना चाहे वो आ सकते हैं। वो टिकट का खर्चा नहीं होगा जितना उनका किराए का खर्चा होगा। इवेंट्स होते नहीं है तो क्या पता कोई इधर उधर से भी आना चाहे। हाँ, लोग होते हैं वाकई, शौकीन बहुत ज्यादा होते हैं। रजिस्ट्रेशन अब तक कितने लोगों ने करवा ली है? रजिस्ट्रेशन हमारी एक मॉडरेट अमाउंट चल रही है, जितना हमने सोचा हुआ है कि हम अपना सोशली डिस्टेंस करके हम टेबल्स के सेटअप कर सकें। कितना आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे इतने पार्टिसिपेंट्स को हम आराम से मैनेज कर लेंगे? और टाइमिंग्स क्या रखी हैं आपने इसके साथ? इसके जो टाइमिंग्स हैं वो 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। और गैदरिंग हम बहुत लार्ज गैदरिंग में एक्सीड करना चाह रहे हैं। अगर मैं 30 पार्टिसिपेंट्स समझती हूँ कि मुझे 30 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर कराया है, तो उनके साथ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो वो होके 50 लोगों की गैदरिंग बन जाती है। बिकॉज वी आर कीपिंग अ स्मॉल स्केल इवेंट कि एक अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको एक प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहते। भले वो 50 लोग यूं, लेकिन और यूनिवर्सिटीज और इदारे से सीख सकेंगे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, बल्कि और शहरों में भी। और इस तरह से ना एक कंपटीशन आएगा मार्केट में। और सर की बात जैसे बिल्कुल ठीक है कि आप इस तरह के इनिशिएट्स लेंगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करेंगे, और फिर हम देखेंगे एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो वो जनरेट होगा। क्योंकि फिर से इंडोर्स करूंगी कि डिग्री से बहुत बेहतर है कि आपके हाथ में हुनर हो। लेकिन वो सिर्फ इस इवेंट से ना हो सर, जिसमें आपने हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप बता रहे हैं कि वो पहली यूनिवर्सिटी है, वाहिद यूनिवर्सिटी जो इस तरह से काम कर रही है, हाउ, क्या डिग्री नहीं देते सर आप लोग? नहीं देखें, यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती अगर हम डिग्री ना दें। ये सर बताए ना मुझे, फिर डिग्री के अलावा क्या प्रोसेस है? उसमें हम जो है ना, अभी हमारे 6 बैचलर प्रोग्राम हैं जिसमें सिविल, दे आर रेलेवेंट टू टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हमारा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। उसमें जो हमारी फैकल्टी है ना, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर इज ए ग्रेजुएट ऑफ फरारी इंस्टीट्यूट। हमारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम फरारी गाड़ी को देखें जो है ना, तो उधर का ग्रेजुएट आके उधर जो है ना डेली आई मीन इज टीचिंग द स्टूडेंट। इसमें हमारे 7 डिग्री प्रोग्राम हैं जो कि सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, क्योंकि मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो वो इन्वॉल्व हैं। इसके साथ क्योंकि अभी हम नए हैं, वी आर टोटली न्यू इन दिस, पहला एडमिशन अभी हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है, तो उसके थ्रू जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ना, अभी हमने 80 व्हेन वी वर गेटिंग इन द डेवलपमेंट स्टेज, सारी चीज़ें बन रही थी, 85 बच्चों को हमने ग्रेजुएट किया। एंड सम ऑफ देम दे आर ग्रेट मीडिया पर्सन्स, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, दे आर मेकिंग गुड अर्निंग और सारे का सारा जो है ना। तो अब हमारे पास तकरीबन 200 के करीब बच्चे जो है ना, वो इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शॉर्ट टर्म स्किल्स 6 महीने में आए और अपनी जो है ना, जैसे हमारे ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का है कि इंडस्ट्री ऑटोमेटिक कैसे चल सकती है, तो उसमें वुड यू बिलीव कि हम चाह रहे थे कि हमारे वो बच्चे जिन्होंने एफए किया हुआ है अप टू दैट लेवल, लेकिन उसमें जितने भी एडमिशन हुए हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियरिंग करने के बाद 6 महीने का कोर्स दे आर कमिंग। मैंने उनसे पूछा भाई आप किस लिए आ गए, कहते हैं वहां नहीं सीख पाए। ये जो आई मीन आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, लेकिन ये है कि इधर जो ना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है, तो सुबह उसने सबसे पहले आके गाड़ी का इंजन खोलना है। ये नहीं कि तुम्हारे पास बीएससी की डिग्री है तो मेरे पास डिग्री है जी मैं बाबू हूँ, नहीं, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा, एक लड़कियों से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि खवातीन भी देख रही है मॉर्निंग शो, लड़कियां भी, समना आके जाके कोई प्लान है? क्योंकि इस्लामाबाद में आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर में तो हम इकोनॉमिक्स कॉलेज, लम्स, वहाँ पे खवातीन को एनसीए, ये क्लॉथिंग लाइन की तरफ भी लेकर जाया जाता है। क्या इन फ्यूचर हम ऐसे कोई प्रोग्राम्स देखेंगे इस्लामाबाद के लोगों के लिए? बिल्कुल, ये हमारा एक स्टार्ट है आर्ट की साइड के ऊपर। इसके अलावा एटम कैम्प के बाकी और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि डिजिटल होते हैं और डिजिटल लर्निंग की तरफ, जैसे सर स्किल्स की बात करें कि यूट्यूबिंग, आजकल क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ हमारा एक शिफ्ट है। सो वी आर कवरिंग ऑल ऑफ दोज अदर कोर्सेज इन एटम कैम्प। और अभी आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल इन पर्सन, क्योंकि कोविड की वजह से हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए रुके हुए थे, अब हमने एक स्मॉल गैदरिंग के साथ थोड़ा सा स्टार्ट किया है। बट वी डेफिनेटली वांट के हमारे साथ और बेशक पार्टनर, जिस तरह से अभी भी हमने ऑक्सब्रिज के साथ पार्टनर किया है, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बहुत कम ऐसे करते हैं, लेकिन डॉक्टर मुख्तियार की लीडरशिप की वजह से हम लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी होते हुए हमें पब्लिक इंस्टीट्यूट में हमें स्पेस मिल रही है, हम वहाँ पे फैसिलिटेट ही हमें कर रहे हैं सब कुछ कंडक्ट करवाने के लिए। तो बिल्डिंग मोर पार्टनरशिप्स, और ये मैसेज अक्रॉस करके हम चाहेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह से आपने बात की थी, बहुत
بہت ساری اسکلز ہیں جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں. تھینک یو سو مچ سمنا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار Yes, جوائننگ bhai. اس ٹوڈے. Yes, Anna. اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی آئیں گے اور انجوائے کریں گے. شعیب آپ نے بھی بچے لے کے جانے, اپنی بیگم ویسے بڑی اچھی پینٹنگ کرتی ہیں, تو آئی وش کہ وہ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. تو جب یہ بار بار پوچھے تھے نا کہ اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے, تو میرے بالکل ذہن میں چل رہا تھا. بالکل, یہ 9 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اور 2 بجے سے لے کے دوپہر شام 6 بجے تک اس کی ٹائمنگز ہیں. کوشش کریں کہ اپنی مصروف زندگی میں سے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں, پہلے وقت نکالیں, رجسٹریشن کروائیں. ہاں پہلے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ڈیفینیٹلی رجسٹریشن کروائیں اور ضرور لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون, صبح پاکستان. جی ویلکم بیک. تو صبح پاکستان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں, لیکن ہماری چائے ابھی تک نہیں آئی, اور یہ میں اس لیے آن ایئر کہہ رہی ہوں تاکہ یہ جو ہمیں چائے سرو کرتے ہیں تشام بھائی, وہ ٹائملی پہنچ جائیں. اگر آن ایئر کہنے سے کچھ آتا تو پھر میں کہتا ہوں میں نے بنانا شیک وتھ پینٹس پینا ہے. ہوپ فلی اگر ایسا ہو سکتا ہو تو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. بٹ اینی ویز ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی میں موسٹ آف دا ٹائم لاؤنج میں کھڑی ہو جاتی ہوں تو اس لیے نہیں کھڑی ہوتی کہ میں شعیب کے احترام میں کھڑی ہوئی, حالانکہ ہونا چاہیے آپ کو, ہونا چاہیے, لیکن شعیب میرے احترام میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں, تو چاہیں تو وہاں پر بیٹھ سکتے. بٹ اینی ویز آج جو میں نے ڈریس کیری کیا ہوا ہے یہ سمرین ربانی کا ہے, اور لیلک پرپل کلر کی یہ ان کی کلیکشن ہے. اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے ڈریس لیا, کہاں سے نہیں لیا. تو آج وہ کریڈٹس جو ہیں میں انسٹاگرام پر بھی اپنے شیئر کر دوں گی, صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کو نظر آ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ تھینک یو سو مچ سمرین فار دس بیوٹیفل ڈریس. اور ڈیفینیٹلی جس نے آرڈر کرنا ہے وہ کر بھی سکتا ہے, نیچے لوگو جو ہے سمرین ربانی کا وہ نظر آ چکا ہوگا آپ کو. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. اور آگے جب ہم بڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھنے والوں کی بات کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانا ہے جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے, اور نصر اللہ ان کا نام ہے, جنہوں نے جسمانی معذوری کو اپنے کام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. مطلب ایک ایسا شخص جو کہ ویل چیئر پر موجود ہے, جس کے جسمانی اعضاء مطلب اس کا نچلا حصہ اس کا ساتھ نہیں دیتا, اور وہ بیچ کیا رہے ہیں, وہ بادام بیچ رہے ہیں. مطلب وہ ان لوگوں کے لیے, ان نوجوان نسل کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو کہتے ہیں, جو کہ وسائل کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. تو ان سے ہمیں شعیب ملوا رہے ہیں, کیونکہ شعیب کی گزشتہ روز ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو ذرا آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. آفس سے نکلا گھر جانے کے لیے, لیکن راستے میں ویل چیئر پر بیٹھے ایک نوجوان نے میرے قدم روک لیے. میں اترا گاڑی سے, میں اس کے پاس آیا, میں نے دیکھا اس کو, وہ ویل چیئر پر بادام بیچ رہا تھا. میں نے کچھ گفتگو کی, سوچا اس کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. کہاں سے وہ آتا ہے, کیسے وہ یہاں تک آتا ہے, بادام کہاں سے لاتا ہے, کتنے بیچ پاتا ہے, کیسے اپنے گھر والوں کا یہ واحد کفیل ہے, کس طرح یہ محنت مزدوری کرتا ہے, اپنی اس معذوری کا مجبوری نہیں بننے دیتا. 21 سالہ نصر اللہ, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم نصر بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, میں ٹھیک ہوں. زبردست. نصر بھائی یہ بادام بیچ رہے ہیں آپ, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہاں سے آپ آتے ہیں, بادام کہاں سے لیتے ہیں, کہاں کہاں جا کر رکتے ہیں اور بیچتے ہیں؟ میں پنڈی سے آتے اسلام آباد پل کے نیچے, اور گل بادام سلادہ بازار سے لاتے. اچھا, یہ ایک پیکٹ کتنے کا ہے؟ 300 کا. یہ 300 کا, اور بڑا پیکٹ ہے وہ 600. کتنے پیکٹ ایک دن میں بک جاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 10-12 پیکٹ نکلے. ماشاءاللہ. گھر میں اور بھی کوئی ہے یا آپ اکیلے ہی ہیں؟ جی میرا والد صاحب ہے, میرا والد ہے, میرا بیبی ہے. اچھا, شادی شدہ ہیں آپ؟ ہاں. اچھا, تو کماتے صرف آپ ہی ہیں یا والد صاحب بھی کچھ کرتے ہیں؟ والد صاحب تھوڑا کام کر لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اس پہ کمل میں ڈالتا. ڈاکٹر کے پاس کبھی جاتے ہیں, کبھی گئے ہیں؟ بہت پیسے لگا دیے. کتنے پیسے لگائے؟ اب میں تقریباً میرے باپ میں 50 لاکھ 60 لاکھ روپے لگائے. 50 لاکھ لگا دیے ہاں. اور نہیں علاج ہوا؟ نہیں. ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟
कह रहे बचपन से। लेकिन फिर भी बाप ने कोशिश की कि चाहे जमा पूंजी लग जाए, यानी 50-60 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, वो उस रकम से शायद कोई बिजनेस कुछ और कर सकते थे, लेकिन अपनी औलाद के लिए, अपने इस वाहिद बेटे के लिए उन्होंने 50-60 लाख रुपए लगा दिए। हम जब बात सेहत की करते हैं, मैं ज़रूर आगे चलकर किसी प्लेटफॉर्म से बात करूंगा कि सेहत इंसाफ कार्ड की जब हमारी हुकूमत बात करती है तो इनके लिए ज़रूर ऐसा कोई सबब पैदा होना चाहिए कि इनका अगर इलाज हो सकता है, चाहे पाकिस्तान से चाहे कहीं बाहर से, हुकूमत है, मुखैर हजरात हैं, इदारे हैं, वो ज़रूर सपोर्ट करें। कभी ऐसा हुआ किसी ने बादाम ना खरीदो, वैसे मदद की हो, आपकी पैसे दिए हो, आपको फिर लेते हैं पैसे? मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, क्या कहते हैं? बस अल्लाह देगा वो। क्या बात है। वो मुश्किल में है, वो तकलीफ़ में है, लेकिन ज़बान पर अल्लाह का शुक्र है। वो मुसीबत में है, वो परेशान है, वो बेआसरा भी कभी कभी महसूस करता होगा ख़ुद को, लेकिन कोई अगर मदद करना चाहे तो मदद नहीं लेता। वो कहता है कि अपने इस बाजू पर एतमाद है, उसको ख़ुद बेचना है, उसको ख़ुद मजदूरी करने, ख़ुद मेहनत करने, जिस तरह भी वो कर पाए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस व्हील चेयर पर एक कूलर, पुराना कूलर, उसको फिक्स किया है इसने, उसके ऊपर ये सजा के रखे हुए हैं उसने बादाम के पैकेट, अंदर और पैकेट्स हैं। इसी तरह कहीं पर रुक जाना किसी स्पॉट पर और इन बादामों को बेचना। आवाज़ लगाते हैं या बस खामोश रहते हैं, कोई खुद से आके ख़रीद लेगा? मैं खामोश खामोश रहते हैं। हाँ, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? बस हुकूमत से मैं ये कहना चाहेंगे, मेरा घर चलाया करे, मेरा घर चलाया करे। मैं बहुत परेशान था। हुकूमत से ये कहना चाहेंगे लेकिन किस्तों पर घर देते। 8,500 घर का किराया होगा, बिजली के बिल भी आते होंगे, घर में दाल चावल आटा भी आता होगा, सब्ज़ी भी आती होगी। कैसे पूरा कर पाता है ये नौजवान के वालिद साहब? ज़रा सपोर्ट तो करते हैं, उस तरह से कर नहीं पाते होंगे। ख़ुद मेहनत करता है, 10-12 पैकेट एक दिन में बिक जाते हैं, ख़ुद जाता है बादाम ख़रीद के लाता है, पैकेट्स बनाता है, बेचता है, लेकिन किसी से मदद नहीं लेता। हुकूमत से सिर्फ उसकी इल्तिजा है तो क्या, एक घर दिला दें। और मैं इसकी तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुकूमत से भी, इदारों से भी, मुखैर हजरात से भी, कि मैं ज़रूर इसकी डिटेल्स भी लूँगा, शेयर भी करूँगा, कि अगर आप दर्द दिल वाले हैं तो समझिए इसको, अपना बेटा भाई समझ के इसकी मदद कीजिए। ये मदद लेगा नहीं आपसे, बादाम तो ज़रूर ख़रीदिए, इस वक्त तो यहाँ पर है ये, लेकिन मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाता है। लेकिन अगर आप मदद कर सकते हैं, जन्नत में घर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ज़मीन पर इसके लिए घर बना दें। सिर्फ 2 कमरे का घर चाहिए उसको, जहाँ उसकी वालिदा वालिद बीवी को वो इज़्ज़त से रख सके, कि उसे फिर वो किरायों का जो झंझट है उससे आज़ादी मिल सके। अल्लाह इसकी मुश्किल आसान करे, जिसकी मुश्किल है अल्लाह उस मुश्किल को आसान करे। जो इनकी डिटेल्स की बात हमने की थी, हम ट्राई करेंगे जब इसको अपलोड करें सुबह पाकिस्तान पर, PTV न्यूज़ पर, तो वे डिटेल्स इसको अपलोड करें, उनका मोबाइल नंबर, बल्कि उनके फादर का मोबाइल नंबर आपसे शेयर करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की जानिब, और वो मौजू है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सुनने में बड़ा मज़े का लग रहा है, लेकिन इस पर काम कितना हो रहा है, काम कितना होना चाहिए, कहाँ खड़ा है पाकिस्तान और कहाँ खड़ा है ये खित्ता? जब बात है इस खित्ते की, साउथ एशिया की हम बात करते हैं। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस कहता हूँ मैं इसको, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, कल उसका पहला दिन था, आज सेकंड एंड देन थर्ड डे। जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से बारिश का पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं, और क्या नॉर्दर्न साइड पर ज़ख़ीरा करना ज़रूरी है कि सदर्न पार्ट में, बलोचिस्तान में, कराची में, सिंध के इलाकों में ज़रूरी है? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी आता है, वहाँ इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सैयद ज़हीर गर्देज़ी साहब ने, DG लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, आज़ाद जम्मू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अक्सर अपने गेस्ट से यही सवाल पूछते हैं कि अर्ली बर्ड हैं आप या फिर हमने जल्दी उठाया? नहीं, मैं बिल्कुल सुबह नमाज के लिए उठता हूँ और उसके बाद वॉक भी करता हूँ,
اور پھر آج کل میں چونکہ ابھی ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوا ہوں تو میں 2 گھنٹے پھر آرام کر لیتا ہوں, لیکن آج آپ نے آرام نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے, چلیں سر, آج واقعی آرام نہیں کریں, ویسے بھی آپ اس کانفرنس میں مصروف ہیں. اس سے پہلے کہ آپ سے مزید گفتگو کریں سر, رین واٹر ہارویسٹنگ کیا ہے, اس پہ ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی ایک سادہ عمل ہے جو بارش کے پانی کو جمع کرنے اور صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جو چھتوں, پارکوں, سڑکوں, کھلے میدانوں سے نکلتا ہے. بارش کا پانی چھت کی مدد سے جمع ہوتا ہے. جمع شدہ پانی چھت کے اوپر سے نکاسی آب اور پائپ کی مدد سے سٹوریج میں پہنچایا جاتا ہے. آلودہ پانی فلیش ڈائیورٹر میں جمع ہوتا ہے. پھر جب پانی صاف ہو جاتا ہے تو یہ مستقبل کے استعمال کے لیے بڑے سٹوریج ایریا میں پہنچا دیا جاتا ہے. بارش کے پانی کا ذخیرہ پانی کے تحفظ کے لیے ایک اہم نظام ہے. اچھے معیار کے پانی کی کمی تشویش کی ایک اہم وجہ بن گئی ہے. تاہم بارش کا پانی جو خالص اور اچھے معیار کا ہے, اسے آبپاشی, دھونے, صفائی, نہانے, کھانا پکانے اور مویشیوں کی دیگر ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج کے منظرنامے میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کا عمل پانی کو محفوظ کرنے کا ایک اچھا اور بہترین طریقہ ہے. چلیں جی, آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں آپ سے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق انہوں نے رد عمل دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اتحادی, ان کے جماعت کے رکن ان کے ساتھ ہیں, انہیں کوئی ڈر, کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ ٹویٹ ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ جام کمال ان کی جانب سے یہ ٹویٹ پر اپنا رد عمل دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ان کے خلاف لائی جا رہی ہے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا until unless جب تک ان کے ساتھ ان کے اتحادی موجود ہیں, ان کی جماعت ان کے ساتھ موجود ہے, تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کچھ اس طرح کی مشکلات کا سامنا پہلے بھی رہا ہے ماضی میں, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے معاملات ہوں یا کچھ دیگر معاملات ہوں, بٹ بہرحال سیاسی منظرنامے میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. چلیں جی, یہ تو ہم نے آپ سے ٹویٹ شیئر کیا ہے. سر, کمنگ ٹو یو اگین. ظہیر گدیجی صاحب, تھوڑا کانفرنس سے متعلق بتائیں, چونکہ بات ساؤتھ ایشیا کی ہے تو بات صرف ہمارے ملک پاکستان کی نہیں, افغانستان, انڈیا, سری لنکا, نیپال, تو کون کون سے ملک ہیں اور کیا کیا ابھی تک ہو چکا ہے کل کے کانفرنس میں؟ دیکھیں, اس میں بیسیکلی تو یہ کانفرنس, اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے کہ یہ جو نیچرل ریسورس ہے بارش کا اور پانی, اگر آپ دیکھیں تو ایک پریڈکشن پہلے بھی کی جاتی تھی کہ 3rd ورلڈ وار جو ہے نا وہ پانی پہ ہونی ہے. اور پانی پہ اسی لیے ہونی ہے کہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو دن بہ دن جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو مختلف کنٹریز کے درمیان بھی جو ایشو ہے مین تو یہی ہوتا ہے. اب بارش تمام جو ذرائع ہیں پانی کے, اس کا پرائمری سورس ہے. اس سے ہم کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں, اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کا مین آبجیکٹیو ہے. تو ساؤتھ ایشیا رین واٹر ہارویسٹنگ نیٹ ورک ہے جس کا اس وقت ہیڈ کوارٹر جو وہ سری لنکا میں ہے. تو انٹرنیشنل سپیکرز کو, انٹرنیشنل جتنا بھی کام ہوا ہے اس کو گیدر کرنے کے لیے اور اسے لرن کرنے, ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھنے کے لیے یہ 3 روزہ کانفرنس جو وہ ہولڈ ہو رہی ہے. اس میں چونکہ میں تھوڑا سا ابھی آپ نے جو یہ ڈاکومنٹری دکھائی, اس میں جو کلپس ہیں, یہ ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی, جب ہمارا زلزلہ 2005 یہ کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آیا تھا اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا, تو اس میں جو حکومت پاکستان کا ایک سلوگن تھا کہ بلڈ بیک بیٹر, کہ ہمارا جو کچھ بھی ڈیزاسٹر ہوا, جو جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا تھا, تو نقصان تو ہو گیا لیکن اب اس کو ڈیزاسٹر کو اپارچونٹی میں کنورٹ کرنا تھا. تو ہر ایک سیکٹر میں, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, اس طرح سے روڈ سیکٹر تھا, تو ہر سیکٹر میں کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز بنائی گئی تھیں. تو واٹر اینڈ سینیٹیشن پروگرام جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا, تو اس میں 2 میجر ایشوز تھے. ایک تھا واٹر کوالٹی اور ایک واٹر کوانٹٹی, کہ لانگ ٹرم میں ہم واٹر کوانٹٹی کو کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بہتر پانی کی سہولتیں موجود ہوں. تو ایک تو یہ تھا کہ جو نیٹ ورک ہمارا تباہ ہوا تھا, واٹر سپلائیز تباہ ہوئی تھی, وہ ہماری کوئی 4,500 سے زیادہ تھی اور تقریباً 2.7 ملین پاپولیشن تھی جو افیکٹ ہوئی تھی. وہ ہم نے 4-5 سال کے عرصے میں ریہیبلیٹیٹ کر لی. لیکن کمنگ بیک ٹو بلڈ بیک بیٹر, کہ کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں,
اس میں پھر یہ انوویٹیو آئیڈیا ہم لے کے آئے، اس لیے کہ 4.5 لاکھ سے زیادہ گھر جو تھے وہ تباہ ہوئے تھے، تو وہ جب ریکنسٹرکٹ ہوئے تو وہ ٹن روف کے تھے۔ اب ٹن روف پہ جو پانی پڑتا ہے، بارش کا پانی پڑتا ہے، وہ 1-2 منٹ کے بعد جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ ہم نے بڑا سسٹم، اس چیز کو ہم نے کنورٹ کیا۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ناردرن پارٹ ہے، یہ ہائیسٹ رین فال ایریاز ہیں ہمارے، سب سے زیادہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اسی کشمیر میں، مری، ہزارہ، اس علاقے میں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ 2 چیزوں کو ان کا بینیفٹ لیا کہ گھر یا جتنی بھی بلڈنگز بن رہی تھیں وہ ٹین روف کی بن رہی تھی اور ہائیسٹ رین فال ایریا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہیں پہ سب سے زیادہ پانی کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چشمے لوگوں کے بڑے دور دور ہوتے ہیں، خواتین بڑی دور سے لاتے ہیں۔ بالکل، تو دس واز ویری سمپل آئیڈیا، لیکن ڈیفینیٹلی ایک نئی چیز تھی، تو جو پالیسی میکر تھے، سینئر مینیجر تھے، ان کو بھی سینسٹائز کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ سو اٹ ٹک 4-5 ایئرس کہ سینسٹائزیشن ہوئی، لیکن بہت اللہ کا شکر پھر کہ ایرا کا یہ جو پروگرام ہے، اس میں ہم 40,000 گھروں کے اوپر یہ سسٹم لگے، اور ہم نے اس کو بیسیکلی ہم نے ایک پروموشنل ایکٹیویٹی رکھی تھی، چونکہ یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر گھر کو ہم بنا کے دیں۔ تو ظہیر صاحب، جب آپ نے کہا نا کہ یہ ہر گھر کو بنا کر دینے والی بات، یہ مطلب نہیں ڈیفائن کی جا سکتی۔ اب ہم اگر میٹروپولیٹن سٹیز کی طرف آ جائیں اور سر فہرست میں کراچی کو رکھوں، تو وہاں پر اس پر کس حد تک کام ہو رہا ہے، کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں، اور فیزیبل بھی ہے کراچی میں کہ نہیں؟ دیکھیں کراچی میں بھی یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے ایگزسٹنگ واٹر سورسز ہیں کیا۔ اب کراچی میں بھی ابھی دیکھیں تو کنچر جھیل سے آتا ہے پانی، بالکل۔ اب کراچی میں یا کراچی کے ساحل سمندر کے علاقے جتنے بھی ہیں تو وہاں پہ جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ سیلائن واٹر ہے، وہ کھارا پانی ہوتا ہے۔ اب وہ آپ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، تو دس از آئیڈیل کہ جی آپ ایٹ لیسٹ، ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں کراچی میں، 300 سے 500 ملی میٹر اینول ایوریج رین فال ہے، لیکن جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں رین واٹر ہارویسٹنگ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل سلوشن ہے، یہ اس کو ہم سپلیمنٹری سلوشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ اگر سال بھر آپ کو پانی چاہیے تو اس میں اگر 8 مہینے آپ کو پانی رین واٹر سے مل سکتا ہے تو وائی یو آر اسپینڈنگ آن واٹر سپلائی سسٹم۔ آپ سی ڈی اے کو لے لیں کہ اسلام آباد کی، تو آپ یہ خانپور ڈیم سے اور سملی ڈیم سے اور ادھر سے پانی ہم لے رہے ہیں، اور وہ کمپلیٹ ہم جو ہے نا وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہی ہم جو ہے نا واش روم میں یوز کر رہے ہیں، وہی گاڑیوں کے دھونے کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہی کچن گارڈننگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم ٹریٹڈ واٹر جو کاسٹلی ہے وہ ہم ادھر یوز کر رہے ہیں، لیکن یہی چیز اگر ہم رین واٹر ہارویسٹنگ ہر گھر کے اوپر ہو جائے تو آپ کی سٹوریج تو آلریڈی موجود ہے ہر گھر میں، تو آپ نے صرف سسٹم لگانا ہے، چھت کا سسٹم لگانا ہے، اور اس تو سسٹم لگانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ ہے سر اس پر؟ بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اٹس ویری سمپل۔ آپ دیکھیں کہ ہر گھر کے اوپر انہوں نے ڈرینیج کے لیے سسٹم تو لگایا ہوتا ہے، پائپ لگے ہوتے ہیں، آپ نے صرف اس پائپ کو کنیکٹ کرنا ہے سٹوریج کے ساتھ، اور سٹوریج بھی ہر گھر میں واٹر ٹینک بنا ہوتا ہے۔ بالکل، صرف اس میں یہ ہے ہم نے جو کچھ چیزیں اس میں ٹیکنیکل گائیڈ لائنس اس وقت ہم نے ڈیولپ کی تھی، ہم نے ایک ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ بنایا تھا جس میں تمام ایون سی ڈی اے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، لوکل گورنمنٹس اور ایون یونیورسٹیز کو ہم نے کلب ان کیا تھا، سو دیٹ کہ فیوچر کی ریسرچ بھی اس کے اوپر ہو اور فیوچر کے بھی کام اس کے اوپر ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے فرسٹ فلش ڈائیورٹر کہلاتا ہے، بڑا سمپل، آپ نے جو ایک ڈاکومنٹری شروع میں دکھائی دے، چھوٹا سا واٹر ٹینک دکھا ہوگا۔ قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ناظرین کو ہمیں لے جانا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، وزیر مملکت کر رہے تھے، وہ آپ کو ہم نے براہ راست دکھائی۔ ناظرین بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع، اگلے مہمان کی جانب، اور جب بڑھنا ہے آگے تو ایک ایسی شخصیت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے، سوشل ورکر سے پولیٹیشین تک کا سفر، میں کہوں گا کہ وہ واحد ایم این اے جنہیں آپ نے ٹریکٹر پہ بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، سمجھ تو آپ گئے، فکسٹ کے بانی عالمگیر خان صاحب کی ہم بات کریں، کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جی وعلیکم السلام۔ عالمگیر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اس بار کراچی کی بارشوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اس بار بہتر تھے حالات، بہتر تھا۔ ہاں، کراچی میں ویسے گرمی بہت زیادہ ہے ان دنوں میں نے سنا ہے، لیکن اب اسلام آباد کا موسم کس حد تک انجوائے کر رہے ہیں؟
ہاں اسلام آباد کا یہ ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن بارش ہو جاتی تو ٹیمپریچر تھوڑا نارمل ہو جاتا ہے. اور زیادہ بارش ہو بھی جائے تو زیادہ پانی آ کے جمع نہیں ہوتا. یہاں حالات بہتر ہیں. زیادہ پانی آ بھی دے تو فکسڈ والے ٹھکانے لگا دیتے ہیں. وہ فکسڈ والے کراچی میں بہت اچھا کام کریں. آئی مسٹ اپریشیٹ عالمگیر بھائی کہ جب اسپیشلی اگر ہم نے کوئی چیز جس کی نشاندہی کی NA-243 ہو یا کوئی اور حلقہ جو جس پر آپ لوگوں کے بڑا فوکس ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے وہاں پر کام کیا, چاہے روڈ بنانا, حالانکہ وہ کام نہیں تھا آپ کا بٹ آپ نے اس پر کام کیا, تو وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. NA-243 اس وقت وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سر کہ اگر یونیورسٹی کے رائٹ سائڈ جائیں حالات بہتر ہیں, کافی کم ہے, لیکن لیفٹ سائڈ پہ اس وقت بھی سڑکوں کا حال تھوڑا سا برا ہے, اس پر بتائیں ذرا کیا کام ہو رہا ہے. اچھا, اس پہ یہ ہے کہ اب کے اس معاشی سال میں پرائم منسٹر نے ہر کانسٹیچوئنسی کے لیے فنڈز رکھے ہیں اور پہلے سے 3 گنا زیادہ ہیں. تو اس میں یہ تمام چیزیں جو آپ نے نشاندہی کی اس میں سڑکیں بھی ہیں. اچھا, اس سے پہلے چونکہ فنڈز لمیٹڈ تھے تو ہم مین سڑکوں پر مین شاہراہوں پر کام کر پا رہے تھے, چاہے مین سیوریج لائن ہو, مین پانی کی لائن ہو. اب یہ ہے کہ ہم اندرون میں جائیں گے, اب گلی محلوں میں جائیں گے اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ خرچ ہونے جا رہا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر کل ملا کے کوئی 150 ارب کے قریب 150 کروڑ کے قریب خرچ ہونے جا رہے ہیں ہر کانسٹیچوئنسی میں. اچھا, تو اس سے ایک واضح فرق آنا ہے اور انشاءاللہ گلشن اقبال, گلستان جوہر, بادر آباد میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہونے جا رہے ہیں. 150 کروڑ بہت بڑی رقم ہے. یہ ایک سال میں خرچ ہونی ہے ایک حلقے میں؟ نہیں, میں نے پچھلے کے بھی اس میں ایڈ کیے, جو 55 کروڑ جو ہم نے پہلے خرچ کیے, اس بار 90 سے 95 کروڑ کے قریب آنے ہیں ہمارے پاس, اس سے ہم خرچ کریں. یہ جو 90-95 کروڑ آنے ہیں, صرف سڑکوں کی تعمیر, سوریج لائن پر ہی کام ہونا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ادارے ہمارے پاس نہیں, ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو آن گوئنگ ہو, جس کے آپریشنز ہوں. ہم نے وہ کام کرنا جو ون ٹائم کاسٹ والے ہو. وہ سڑکیں ہو گئی, سیوریج لائن, پانی کی لائن, پلے گراؤنڈ, پارکس, ہم یہ کام اس پہ کر پائیں گے. اب آپ پوچھیں گے کہ اسکول کیوں نہیں بنا رہے, تو اسکول کی انتظامیہ مینجمنٹ فیکلٹی میرے پاس نہیں ہے, صوبائی حکومت کے پاس ہے. آپ پوچھیں گے ہاسپٹل ڈسپنسری کیوں نہیں بنا رہے, مینجمنٹ انتظامیہ میرے پاس نہیں ہے. میں تاج محل جیسی بلڈنگ کھڑی کر دوں لیکن انتظامیہ نہیں ہوگی, اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے گائیں بکریاں بیسے بندی ہوں گی, جو سندھ میں حال ہے. تو اسی لیے ہم وہ کام کر پا رہے ہیں جس میں آپریشنز نہ ہوں. تو عالمگیر صاحب, سوشل اسپیکٹس پر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی نئی ایسی کیمپین آپ لانچ کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا بھلا ہو, اینڈ ڈیفینیٹلی ایک موٹیویشنل جو سچویشن ہے وہ ہم لوگ معاشرے میں بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں. اس وقت کوئی پلاننگ ایسی ہو رہی ہے, کوئی ایسی کیمپین جسے آپ حال ہی میں یا جلد لانچ کرنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں, ایک تو یہ فکسڈ جو میری آرگنائزیشن ہے, ہماری کوشش رہتی کہ وہ ایشوز جو عام آدمی سے جڑے ہیں, جو بدقسمتی مین سٹریم میں نہیں آ پاتے, وہ اگنورنس, اوور لک ہو جاتے, ان کو ہم اپنے یونیک آئیڈیاز کے ذریعے, ڈیمانسٹریشن کے ذریعے مین سٹریم میں لے کر آتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک کیمپین ہم شروع کر رہے ہیں آئی ایم وکٹم کے نام سے, جو کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز ہیں, یہ کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ان کو بہتر پتہ ہے. اس سال 8 ماہ میں کوئی 14,000 موبائل فون سنیچ ہوئے ہیں, کوئی 34,000 کے قریب بائک سنیچ ہوئی ہیں, کوئی 1100 کے قریب گاڑیاں سنیچ ہوئی ہیں. 8 ماہ میں کوئی 54 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. یہ ایک بڑا بہت اہم ایشو ہے, ہر دوسرا بندہ اس کا وکٹم ہے, لیکن کوئی بولتا نہیں. اس پہ کب تک یہ کراچی والا سفر کرے گا؟ اور پورے ملک میں ایک ہی شہر میں ہو رہا ہے. کیا پولیس کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہاں سندھ گورنمنٹ خاموش ہے, وہ اندھی ہے؟ تو اس چیز کے اوپر لوگوں کو بھی جگانا ہے کہ اب آواز اٹھائیں. اب اس پہ ہم کہیں جمع ہوں, اس کے خلاف اب آواز بلند کریں. بہت ہو گیا یہ, ہم کوئی نیا فون لیتے, بڑا فون لیتے, ایک چھوٹا فون ساتھ رکھنا پڑتا. ہم کوئی نئی بائک لیتے, اس پہ کالا کپڑا چڑھانا پڑتا. ہم کوئی نئی گاڑی لیتے, اس کے لیے پہلے محفوظ جگہ دیکھتے. یہ ایک کراچی والا بہت عرصے سے سفر.
वेलकम बैक वंस अगेन। हो गए आप भी हैरान कि सुबह पाकिस्तान वाले आज गए क्यों नहीं 11 बजे, क्योंकि कुछ ऐसी एंगेजमेंट्स हो गई थी। ये मेरे साथ क्या हुआ शुएब? ये वैसे हुआ मेरे साथ भी है। मैंने स्क्रीन पर देखे कि हम लोग कट हो गए, आवाज मैं तो भी बड़े हमें मजे आई से थी। ट्वीट करने के लिए बैठी हुई थी कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा वैसे ट्वीट में क्या करना चाहिए थी उसका सस्पेंस मैं जरा अभी से बनाना शुरू करती हूँ। अभी जब हम ब्रेक पर थे तो आलमगीर खान साहब के साथ हम कुछ खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और कुछ शुगर लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बड़ा दिलचस्प किस्म का उन्होंने जवाब दिया था। तो वो जवाब जो है ना और वो सवाल जो है मैं उससे कुछ ही देर में ट्विटर पर अपलोड करूंगी, तो वो अभी से मैं आपको नहीं बताऊंगी ना हमसे दोबारा पूछेगी, वो आपने वहीं पर देना है। चलें जी, क्योंकि आज ऐसे मेहमान साथ मौजूद है कि गुफ्तगू अभी हम करना चाह रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि उस पर जाना पड़ा था। आलमगीर खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा और दे दिया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि पहले हमने किया बड़ी सियासी सी बातें, अब नहीं करते सियासी बातें। लेकिन आप इतना संजीदा क्यों बैठे हुए हैं? भाभी का मैसेज तो नहीं आ गया कोई? किसी बात का डर है कि अब शुएब और ज़रियाब जो है ये इन्होंने जो ब्रेक में शोकर लगाया ये मुझे तंग करेंगे, मस्ती करने वाले हैं। ये वैसे डर है, भाभी डरा का दिया मैसेज ऐसा मैंने। कौन सा होता है जिससे आपके तासुरात बदल जाते हैं? अब ये बड़ी प्राइवेट सी बात है, मैं क्या पब्लिक फोरम पे शेयर करूं? नहीं मतलब बिल्कुल नहीं, नहीं यानी ऐसा नहीं कहते जल्दी आओ घर, ऐसा तो बड़ा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा, अब माशाल्लाह बेटी है आपकी अभी 1.5 महीने की, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अपना ये शाह बीबी। आपने इतना वक्त लगाया आलमगीर भाई, मैं तो परेशान हो गया कि बेटी का नाम बताने का वक्त। युसरा शाह बीबी पूरा नाम है उसका। युसरा शाह बीबी, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? अभी 1.5 माह की है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी बॉन्डिंग है बाप और बेटी की बॉन्डिंग? पहले दिन से बड़ी जबरदस्त होती है। बहरहाल वो जो कहते हैं कि रहमत होती है बेटी, तो वो उसके आने से पहले ही कुछ ऐसे मामलात माहौल वो रहमत में फील कर रहा हूँ। सर ये शेयर करें प्लीज, ये कैसे फील करें, ये बड़ा जरूरी है जानना। देखें आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती, जो आप खुद महसूस करते वो आप ही को पता होता, तो वो उसके आने के बाद जो जिन लोगों के दिलों में कहीं खफगी थी वो दूर हुई और एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हैं चारों तरफ से, तो ये एक फीलिंग है। ये फीलिंग होती है वैसे, इसमें कोई शक नहीं, बेटी के आने से पहले ये फीलिंग आती है। और बड़ा एक अलग से ना घर में खूबसूरत सा माहौल पैदा हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बेटे आई मीन थोड़ी सी डाडी सी पर्सनालिटी की होती है, और बेटियां जो होती हैं मतलब वो शुरू से थोड़ी सी नाजुक मिजाज की होती हैं, तो मतलब आपका बॉन्ड फिर बाप का बेटी के साथ वो एक अलग ही बॉन्ड होता है। तो जब हाँ मैं एक क्वेश्चन ये कि अभी तो वो माशाल्लाह 1.5 माह की है, लेकिन कुछ है फ्यूचर प्लान कि हाँ माशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाएगी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बस यही कि जो मैं सुना है और जो देखा है कि बेटियां वालिद से ज़्यादा अटैच होती हैं, और उस चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये बड़ी होगी और कब वो अटैचमेंट आएगी, और साथ ही कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में ज़िंदगी में ये मुझे कहीं सपोर्ट करे। वो सपोर्ट जो है वो मैं उसमें तलाश कर रहा होता हूँ, या उसको मैं जहन में इमेजिन कर रहा होता हूँ। कभी ये सोचते हैं फिक्सिट जिसने इतना आपको नाम दिया और फिक्सिट अब जिस तरह फैल चुकी है कराची में बिलखुसूस, आपको लगता है ये ख्वाहिश है कि अच्छा बेटी बड़े होके इसी तरह फिक्सिट को लेकर आगे चले, पूरे पाकिस्तान में लेकर चले? यकीनन इंशाल्लाह वो सपोर्ट करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है कि वो पर्दा उसमें होता, और तो वो वैल्यूज़ वो कल्चर वो उसको फॉलो करते हुए जितनी मेरी मदद सपोर्ट कर सकती है करेगी। जबरदस्त। मतलब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि आप अभी से विमेन को एम्पावर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने उसी कल्चर को देखते हुए जो कल्चर उनकी फैमिली का है। आलमगीर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, जब आपको देखते हैं तो सवाल करने का दिल करता है कि क्या आप अपनी स्किन पे भी कुछ लगाते हैं, कोई मूंछों पे भी कुछ लगाते हैं? ये इतनी प्यारी सी स्किन, इतनी हेल्दी स्किन कैसे है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मूंछें चूँकि मेरे ग्रैंडफादर की थी, वो उनसे इनहेरिट की, मेरे अंकल्स की हमारी फैमिली में है, तो वही एक चीज़ उनसे इंस्पिरेशन ली, कॉपी किया उस चीज़ को, तो बाकी इसके पीछे ना कोई राज है ना कोई ऐसी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, नेचुरल है। कोई तो ये वो वाला नहीं, वो जो जुमला होता है मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो ये मेरे ख्याल में इनकी फैमिली पे बड़ा बैठता है कि इनके, आपने बताया कि आपके खानदान में सभी लोग मूंछें रखते हैं। इससे भी बड़ी करना चाहते हैं? नहीं इतनी ठीक है। केयर करना मुश्किल होती है मूंछों की कि नहीं नेचुरल है तो आराम से नेचुरल है, कोई केयर नहीं है, स्किन के लिए भी कोई केयर की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, ग्लोइंग स्किन नेचुरल है। और मूंछों को ताव देते रहते हैं कभी किसी, ये भी नेचुरल है।
ہاں اس میں بھی کوئی تھوڑا ایسی سا چیز دکھائیں نا کیسے کرتے ہیں مجھے سیٹ. نہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ میرا پرسنل یہ ہے کہ مجھے خود دوسروں میں بناوٹ پسند نہیں ہے. مجھے دوسروں میں وہ کیونکہ بناوٹ وہ فیکنس لاتی ہے, تو وہ فیکنس جھوٹ ہے. تو یہ چیزیں مجھے دوسروں میں پسند نہیں, اور میں خود اپناؤں تو میں کیا اس کو اپنی پرسنالٹی فیک کر دوں گا. زبردست. کبھی اس پرسنالٹی کی وجہ سے کامنٹ ملنا تو نارمل بات ہے, کبھی کوئی آفر ہوئی ہے ماڈلنگ کی, ایکٹنگ کی؟ نہیں, کبھی نہیں. اگر ہو تو کیا جواب ہوگا؟ آبویسلی انکار ہوگا. اور کیوں انکار کی وجہ کیا ہے, پرسنلی یا فیملی کی وجہ سے؟ دیکھیں ایک تو جو میں نے پہلے کہا جو ہمارے ویلیوز ہیں وہ شاید مجھے اس کے اجازت نہ دیں, اور دوسرا یہ کہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس کام میں. اچھا نہیں, جیسے ہمارے اکثر ہم نے دیکھا نا کہ جب کوئی بھی شخصیت بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے تو ڈفرینٹ برانڈز اسے اپروچ کرتے ہیں. تو اسی کیپیسٹی میں لائک اب اگر کبھی کسی سوشل کیمپین کو چلانے کے لیے کبھی آپ کی شخصیت کو کہا جائے کہ نہیں آپ کا ہونا اس برانڈ کے لیے بہت اچھا ہے, اس کیمپین کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے, تو کسی سوشل کاز کے لیے کام کریں گے پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے فکسٹ کے کافی کیمپینز میں مختلف برانڈز نے ہمیں اس میں انگیج کیا, ہمارے ساتھ وینچرز کیے, اور اس کی سوشل میڈیا کیمپینز بھی ہوئی, ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوئی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی سوشل کاز کے لیے کوئی برانڈ جڑتا آپ کے ساتھ اور وہ آپ کی پروموشن کرتا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو عالمگیر صاحب یہ بھی بتائیے کہ نارمل روٹین لائف میں, کیونکہ آپ سوشل ویلفیئر کے کام بھی کر رہے ہیں, پھر آپ پی ٹی آئی کا پارٹ بھی ہیں, صوبائی سطح پر آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, کس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے کہ آپ کا سوشل جو ویلفیئر کا کام ہے وہ بھی چلتا رہے, مطلب مینیج کس طرح سے کیا جاتا ہے ان چیزوں کو؟ بڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک تو نیشنل اسمبلی ہے, اس کے اجلاس ہیں, سال میں 130 دن پورے کرنے ہوتے ہیں اسمبلی کے, تو ہر مہینے ہفتہ 2 ہفتہ اجلاس ہوتا, وہ اٹینڈ کرنا پڑتا. پھر اپنے حلقے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا جب کراچی ہوتے یا ویکینڈز میں ہم جاتے ہیں, اور ساتھ ہی فکسٹ کے, چونکہ فکسٹ اب صرف کراچی نہیں ہے بلکہ لاہور, پشاور, اٹک, ڈی جی خان وغیرہ, اسلام آباد, دوسرے شہروں میں بھی ہے, تو ان کے معاملات بھی دیکھنے ہوتے. اور پھر جو ہماری دیگر کیمپینز ہوتی اس کے لیے ریسورسز جمع کرنا, اس کے لیے پراپر کیمپین ڈیزائن کرنا, والنٹیئرز کو انگیج کرنا, تو ایک مشکل عمل ہے مینیج کرنا. لیکن الحمدللہ کہ میرے پاس اچھی ٹیم ہے. میں بے شک اسلام آباد ہوتا یا اجلاس میں ہوتا, میری ٹیم گراؤنڈ پہ موجود رہتی, اور وہ کیمپینز کو, چیزوں کو, یا NA-243 میں جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ الحمدللہ پورا سپورٹ کرتا ہے. زبردست. اب چونکہ جب ہم فکسڈ کراچی میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو آپ کا ٹارگٹ بالخصوص ہوتا ہے پیپلز پارٹی, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں آپ چاہے تو آپ کچرا اٹھا کے سی ایم ہاؤس کے باہر پھینکیں یا تو دیگر معاملات, وہاں تو فکس کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو, تو لاہور میں کیا کر رہی ہے فکسٹ؟ دیکھیں لاہور میں 2-3 ریزنز ہیں. نمبر 1 کہ ہماری ٹیم ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے. وہاں کچھ والنٹیئرز ہیں وہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی اس قابل نہیں کہ اسٹیبلش نہیں ہوئی پراپر ٹیم, اور ان کو ابھی مزید ریسورسز کی ضرورت ہے, مزید ان کو اپنی ٹیم کو بڑھانا ہے. تو ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پشاور میں آپ دیکھتے, پشاور میں ہماری اچھی ٹیم ہے, پشاور میں ہمارا کام بلکہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور وہاں انتظامیہ کے خلاف دیگر احتجاج بھی ہوئے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو وہ وہاں کے رضاکار ان کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف بھی آواز اٹھاتی ہے؟ بالکل اٹھاتی. اور تیسری چیز یہ اس میں واضح کروں, یہ ضرور ہے میں کچھ چیزیں چونکہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں, وہ میں ان ہاؤس ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتا ہوں. وہ انتظامیہ میں جہاں میری آواز پہنچتی تو میں خود ان کو انگیج کرتا, ان سے بات کرتا. اور یہی چیز ہم نے کراچی میں بھی دیکھیں, جتنے احتجاج آپ کو نظر آتے میں ان احتجاج سے پہلے متعلقہ اداروں کو انگیج کرتا, ان کو درخواست کرتے, ان کو میڈیا کے ذریعے ان کو آواز پہنچاتے. جب وہ نہیں کرتے, ہٹ درمی کرتے, پھر احتجاج ہوتا. کہاں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے؟ ورسٹ ایکسپیرینس کہاں پہ رہا ہے اب تک؟ دیکھیں سندھ میں, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کسی پبلک کو انٹرویو کر لیں, کراچی میں, سندھ میں انتظامیہ کا بہت وہ ڈسکنیکٹڈ ہے پبلک سے. 100% اگریڈ سر. وہ آپ احتجاج بھی کر لیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ویئر ایز پشاور میں یا لاہور میں جب ہم احتجاج کرتے
تو پورا سسٹم حرکت میں آتا. وہاں جب ایک ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے پورے سسٹم کو فرق پڑتا. سندھ میں ایسا نہیں ہے, فرق ہی نہیں پڑتا کوئی, ہٹ درم ہے اور بالکل ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں. تو اسی سسٹم سے لڑائی ہے. یعنی سر اگر اس کو یوں سمجھیں کہ فکس اٹ, بھلے آپ پاکستان تحریک انصاف سے لیکن آپ سسٹم سے لڑتے ہیں, یا آپ جہاں پہ خرابی اس کی نشاندہی کرتے ہیں. جو ایگزامپل آپ لاہور میں سیٹ کریں, جو اٹک میں سیٹ کریں, جو ان علاقوں میں سیٹ کریں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پھر آپ کو لگتا ہے یہی ایگزامپلز ان لوگوں کو سندھ میں, کراچی میں سیٹ کرنی چاہیے, پیپلز پارٹی والوں کو پیپلز پارٹی کے خلاف سیٹ کرنی چاہیے کہ بس بہت ہو گیا, اتنے سالوں کا اقتدار, کام صفر. دیکھیں اصل جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, عام لوگ اٹھیں. دیکھیں یہ کوئی پیپلز پارٹی کا, نون لیگ, پی ٹی آئی کا ٹھیکہ ہے کیا کہ وہی احتجاج کریں گے؟ یہ عام لوگوں کو یہ آگاہی شعور ہونا چاہیے کہ بھائی اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو بنیادی سروسز ملنا آپ کا رائٹ ہے. اس کے لیے احتجاج تو کریں, اس کے لیے سوال تو کریں. ہم نے یہ ذہن بنایا ہے نہیں احتجاج کرنا تو سیاسی جماعتوں کا ٹھیکہ ہے, یہ انہی کا کام ہے, وہی لوگ گیدر کریں گے. یہ آج سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, آپ ادھر آزادانہ رائے اپنی دے سکتے ہیں, اور اب تو خیر ہر بندہ ہی رپورٹر ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں نا میں یہ کہوں گی کہ شعور اور آگاہی کی معذرت کے ساتھ, چاہے وہ کراچی والے میں کہیں اور, اس چیز کا فقدان ہے, اس چیز کی کمی ہے. کیونکہ جہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سوسائٹیز میں رہنے والا طبقہ ہے, وہ ڈیولپڈ ڈی ایچ والے کرتے ہیں, نکلتے ہیں, بحریہ والے کرتے ہیں, نکلتے ہیں. لیکن وہ اندرون کی گلیاں, وہ چھوٹے چھوٹے محلے, وہاں پر پہلے ہی پڑھائی لکھائی کا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ سکوپ ہے. اسی لیے شاید وہ لوگ آواز, کیونکہ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں ایک فرق, ایک چینج یہ آیا ہے, آج اینڈرائڈ فون, چائنا کا فون میرے ملازم کے پاس ہے, ہر طبقے کے پاس ہے. جو چھوٹا لو انکم والا ہے اس کے پاس بھی فون ہے, اس کے پاس بھی سوشل میڈیا کے وہ تمام اپلیکیشنز ہیں. یعنی انفارمیشن جو مجھ تک پہنچ رہی وہ ادھر بھی پہنچ رہی. اور اس کا امپیکٹ آپ نے جب لاسٹ الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ ڈی جی خان میں وہاں کے جو بڑے فیوڈل تھے ان کے خلاف ایک عام نوجوان کھڑا ہو گیا, ان سے سوال کرنا شروع کر دیا. یہی چیز ہم نے کشمور میں دیکھی, ایک عام لڑکا نوجوان وہ اٹھ کے سوال کرتا ہے اور ہاتھ میں موبائل فون ہوتا, اور وہاں کا جو وڈیرا ہے جو بھی ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہے اس سے سوال. یہ ایک چینج آ رہا ہے, اور یہ اس کا بہت بڑا یہ جو فون یا جو انفارمیشن کا اس وقت جو فلو ہے یہ اس کی وجہ سے. آج آپ کی آواز وہ صرف پی ٹی وی تک محدود نہیں ہے, وہ ہر فون میں جا رہی ہے. تو اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہے, اور لوگ اس چیز میں اکثر فرسٹریشن بھی نکالتے سوشل میڈیا پہ, اور بلکہ سوشل میڈیا تو اب فرسٹریشن نکالنے کا ہی ایک پلیٹ فارم ہے, پلیٹ فارم بن گیا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا نے نا بہت زیادہ سکوپ بھی دیا ہے. ابھی اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, جیسے کہ فواد صاحب بھی بڑا سکوپ دے رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ موبائل اٹھائیں, اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں, تو آنے والا جو دور ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہا ہے. تو اس چیز پر مطلب آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسپیشلی اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے؟ اور دیکھیں جس طرح ابھی سارا آپ کے پی ٹی وی کو ریویمپ کیا جا رہا ہے اور اس کو ڈیجیٹل کی طرف لے جایا جا رہا ہے, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہر اینکر جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہے. آپ اچھا وہ پھر اس پہ کچھ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ جو اس پہ دباؤ ہوتا, اس سے بھی وہ آزاد ہوتا جا رہا ہے. اور تو ہر چینل کو آپ دیکھیں کہ وہ اس طرف جا رہا ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے. میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, میری جتنی جنریشن کے لوگ ہیں آج وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, وہ سب فون پہ جو نیوز ہوتی, جو انٹرٹینمنٹ ہوتا, سب فون پہ موجود ہوتا. تو دور بدل رہا ہے, اس کے ساتھ سب کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, اور پی ٹی وی الحمدللہ اڈاپٹ کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا میسج, آج ورلڈ ڈیموکریٹک ڈے ہے, اور ڈیموکریسی کے حوالے سے ابھی کچھ ہی دیر میں منسٹر آف انفارمیشن کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا ہے. میسج جمہوریت کے حوالے سے, بس جمہوریت کے حوالے سے ایک میسج کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو دیکھیں کس طرح آزادی رائے ہے, کس طرح ان کو مین اسٹریم میں شامل کیا, اور انڈیا میں دیکھیں کہ مائنورٹیز کے کیا حالات ہیں, کس طرح ان کے رائٹس کو سبوتاج کیا جاتا, ان کو دبایا جاتا. تو واضح فرق ہے دو جمہوریتوں میں, ایک سیکولر خود کو کہتی اور اس کے نام پہ دھبا,
اور دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پرچم میں ہی مائنورٹیز کو شامل بے کیا۔ شک، تھینک Thank یو you سو so مچ much. عالمگیر خان صاحب، وقت نکالا آپ نے، آئے شو کو 4 چاند لگائے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین وقت ہو گیا ختم، پہلے ہی وقت تھوڑا زیادہ لے لیا تھا ہم نے، چلیں لیکن اتنے اچھے مہمان کو ہم ایسے کیسے جانے دیتے؟ ایگزیکٹلی، چلیں جی ملاقات کریں کل دوبارہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔